वेलकम टू एनी ऑडियो बुक्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नोवेल स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और कोई मज़ीद फरमाइश हो तो बताइए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे नोवेल्स लाते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। मुबारक हो नौजवानों, तुंदी ये बातें मुखालिफ ने दो उकाब गिरा दिए हैं। कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और महरोज का ऐलान करता हुआ वो इसी जाविये में जो खुला तो फिर बंद होना ही भूल गया। इसकी बदकिस्मती थी वो टीवी लाउंज में पूरे का पूरा अंदर दाखिल हो चुका था और इससे भी बड़ी बदकिस्मती थी कि वहां बैठे दाजी से अपनी उकाबी नजरों से ताड़ चुके थे। हालांकि इनकी सुनहरी जंजीर वाली ऐनक इनके सर पर टिकी हुई थी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इस फसादान शर्मीली का मकबरा खुद अपने हाथों से डिजाइन करूंगा। मुस्तकबिल का आर्किटेक्ट महरोज अपने कान खुजाते हुए गुस्से से बड़बड़ाया। घर की मुलाजमा शर्मीली बेगम की गलत मुखबरी की वजह से दादाजी के हाथ चढ़ चुका था, जिसका कहना था कि दादी किसी हंगामी दौरे पर हेडक्वार्टर गए हुए हैं। सामने ही इसका बड़ा भाई एहसान और दोनों चचा जात कजन्स फिजान और शर्जील दादी की टांगे दबा रहे थे। इनके चेहरे पर छाई बेजारी से वो बखूबी अंदाजा कर सकता था कि वो सब किस अजियत से गुजर रहे थे। बरखुरदार, ये मुंह में बड़ बाद में कर लेना, जरा अपना चेहरा मुबारक भी इस बुढ़े को अंदर आकर दिखा दो अगर गलती से आ ही गए हो। दादी की तंजिया अंदाज में ताबिंदा ने मुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घूंटा। वो खुद भी पिछले 1 मिनट से इकबाल का नजरिया अक्लो इश्क जमाइयां लेते हुए सुन रही थी। लो, अपने दाम में सयाद आप आ गया। एहसान को इस नए शिकार को देखकर बड़ी खबीस सी खुशी हुई। हालांकि ये शिकार इसका सगा भाई था। वो खुद भी 1 घंटे से दादी की टांगे दबाना है, जबकि इसके चचा साथ कजन फिजान और शजील इनके कंधे की सर्विस करने में मसरूफ थे। एहसान ने इसे देखकर फौरन एक टांग रजाकाराना तौर पर इसके हवाले की, जिसकी वजह से जाविये बढ़ गए थे। अब चारों कजन एहसान, महरोज, फैजान और शजील दादाजी की सर्विस करने में मसरूफ थे। तबिंदा को जंजुआ हाउस में आए हुए बमुश्किल 3 दिन ही हुए थे, लेकिन इन 3 दिनों में इसे इतना अंदाजा हो गया था कि पूरे खानदान को बात घुमा फिराकर करने का चस्का है। अक्सर बातें तबिंदा किस सर के से किसी जेट तैयारी की तरह गुजर जाती थी और वो अहमकों की तरह इन सबको एक दूसरे को कोड्स को डिकोड करते देखी जाती। वो एक दूसरे के मुबहिम इशारों को भी इस कदर सरत से समझते थे कि तबिंदा हक्का बक्का रह जाती थी। पहले 2 दिन तो वो दादी के तीनों बेटों की 9 औलादों के नामों में उलझी रही। हालांकि घर में मौजूद तीनों लड़कियां अपनी एक चच्ची के साथ कोई शादी अटेंड करने सियालकोट गई हुई थी और घर पर आजकल सिर्फ 6 लड़कों की इजारादारी थी, जिनमें एहसन, महरोज और रिजवान 3 भाई, फिजान और शरील 2 और अफराज इकलौता भाई था। बरखुरदार, ये तुंदी ये बातें मुखालिफ ने खैर कौन से 2 औकाब गिरा दिए हैं। दादी के चेहरे पर पहली संजीदगी ने महरोज को रूह फना की। ऐसा ही बोंगिया मार रहा था महरोज। फिजान को इशारा समझ में आ गया था। इससे दादी का ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए इनके कंधों को और जोर से दबाना शुरू कर दिया। बोंगिया तो खैर तुम सभी मारते हो, अब मैं मेहमान बच्ची के सामने क्या कहूँ। दादी ने ऐनक आंखों पर रखते हुए कड़े तेवरों के साथ महरोज का हिरासा चेहरा देखा, जबकि मेहमान बच्ची खुद को पहलू पे पहलू बदल के रह गई। कुछ नहीं दादी, मैं तो वैसे ही शेर पढ़ रहा था। महरोज ने बुखलाकर सफाई देने की नाकाम कोशिश की। दफा करें दादी महरोज को, इसकी तो उर्दू शुरू से ही कमजोर है। आप ये बताएं कि इकबाल हमेशा इश्क को ही अकल पर क्यों फोकियत देते थे। फिजान ने अपनी तरफ से महरोज की जान छुड़ाने की उम्दा कोशिश की, लेकिन ये कोशिश इसी के गले पड़ गई। इसका अंदाजा इसको नहीं था। बरखुरदार, महरोज की उर्दू कमजोर है पर मेरी यादाश्त नहीं। इन्होंने ये कहते हुए एक जोरदार घूरी मारी। खैर से तुमने FSC के इम्तिहानों में जो चंद चढ़ाया था और उर्दू के पर्चे ग्रेस मार्क्स का फुन्ना लटकाया था, मुझे वो भी याद है। और इस दिन तुम्हारे बाप ने जो तुम्हारी चित्रौल की थी, तो आयोडेक्स मैंने ही तुम्हारे पंडे पर लगाई थी। दादी ने घर का एक इंतहाई वाहियात राजवाश करते हुए हाथ में पकड़ी अपनी छड़ी इसके गले में डालकर अपनी तरफ खींचा, और जो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था उछल कर कारपेट पर तबिंदा के कदमों में जा गिरा। तबिंदा इस ड्रोन हमले पर बुखलाकर जो खड़ी हुई
تو اس کے ہاتھ میں پکڑا میڈیکل کی بھاری بھرکم کتاب فلور کشن پر مدد سے بیٹھے احسن کا سر توڑ گئی۔ ہائے میں مر گیا! احسن نے ایک دل دہلانے والی چیخ ماری۔ اف، میں آج نہیں بچوں گا، لگتا ہے میرا دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں۔ احسن نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کمال کی اداکاری کی تھی۔ تابندہ کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ برخوردار، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، داجی کو زیادہ دا لگنے کی ضرورت نہیں۔ داجی نے اپنی تیر مار کر مونچھوں کو تاؤ دیا۔ ہاں، اپنی اوور ایکٹنگ بند کرو۔ جو چیز تمہارے سر میں موجود ہی نہیں، اس کی چولیں ہلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دادی نے شان بے نیازی سے کہتے ہوئے اپنی ٹانگیں اور زیادہ پھیلائیں اور آنکھ کے اشارے سے انہیں دوبارہ دبانے کا اشارہ کیا۔ دادی کسی آئے گئے کا ہی خیال کر لیا کریں۔ احسان نے دہائی دیتے دیتے انہیں مفت مشورے سے نوازا۔ یہ آئے گئے کا خطاب خالصاً تابندہ کے لیے تھا، جو پچھلے 3 دن سے کثرت سے سن رہی تھی۔ میں تو خیال کر ہی لوں گا، تم بھی کچھ اپنے بوڑھے دادا کا خیال کرو۔ دادی نے احسن کے سر کو سہلاتے ہوئے مہروز اور فیضان کو گھورا۔ یہ احسن کے دائیں بائیں کھمبے بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ٹانگیں دباؤ میری شرافت سے، انہوں نے شاہی انداز میں حکم دیا۔ تینوں نے ہی بے دلی سے دوبارہ اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی، جبکہ اس سچویشن میں شرجیل آرام سے کھسک گیا تھا۔ یہ دادی کو بھی اکبر اعظم بننے کا شوق چڑھتا رہتا ہے۔ سارے شوق ہی آخر مغل بادشاہوں کی طرح کے ہیں۔ مہروز کی بیداری سے کئی بڑبڑاہٹ تابندہ کی سماعتوں تک آرام سے پہنچی، جو اس ساری سچویشن میں انتہائی خفت زدہ انداز میں کھڑی تھی۔ ویسے بھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، رنگ برنگے رویے اس کو بکلا رہے تھے۔ بیٹا، آرام اور سکون سے بیٹھ جاؤ، اس گھر میں ایسے ڈرامے تو دن رات چلتے ہی رہتے ہیں، تم ابھی نہیں ہو نا، اس سے گھبرا رہی ہو۔ داجی نے ہونک بنی تابندہ کو کھڑے دیکھ کر شفقت سے لبریز لہجے میں کہا تو وہ بادل ناخواستہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ ایک تو اس جنجوا ہاؤس میں آئے ہوئے کم ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک وہ اپنی کزنس کے ناموں اور شکلوں سے اچھی طرح آشنا نہیں ہوئی تھی، اور شکلوں سے اچھی طرح نہ آشنا تھی۔ جنجوا ہاؤس میں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کی دادا کے چھوٹے بھائی کرامت اللہ خان اس گھر میں 3 بیٹوں اور ان کے اولادوں کے ساتھ مقیم ہیں۔ بڑے دادا اپنے جس بھائی کی اولاد کو سارے جہاں کی نکمی اولاد کا ٹائٹل دیے ہوئے تھے، ان کے بڑے بیٹے ابرار صاحب کا بڑا بیٹا احسن سول انجینئرنگ، اس سے چھوٹا مہروز آرکیٹیکچر اور سب سے چھوٹا رضوان MBA کے تیسرے سیمسٹر میں تھا۔ کرامت اللہ صاحب کے دوسرے بیٹے احمد صاحب کا بڑا بیٹا فراز سول انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ سب سے چھوٹی معروف فارمیسی میں اور اس سے چھوٹی دعا فائن آرٹس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ ان کے تیسرے بیٹے اسد صاحب کا بڑا بیٹا شرجیل الیکٹریکل انجینئرنگ، اس سے چھوٹا فیضان بایو ٹیکنالوجی میں BS، اور سب سے چھوٹی بیٹی انم BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے بیڈ روم سے TV لاؤنج میں آنے کی غلطی کی اور دادا جی کے ہاتھیں چڑھ گئی، جو TV لاؤنج میں کرفیو لگائے اقبالیات پڑھنے میں مصروف تھے، اور ان کے بویں جن کی پسندیدہ ڈرامے کا وقت نکلا جا رہا تھا آنے بہانے سے وہاں کے پھیرے لگا رہی تھی۔ کیوں برخوردار، جان نہیں ہے ہاتھوں میں؟ جان نہیں ہے ہاتھوں میں جو مرے مرے سے انداز میں دبا رہے ہو، ویسے انجینئر بنے پھرتے ہو؟ نہیں، انہوں نے کارپیٹ پر بیٹھے مہروز اور فیضان کو ٹوکا، جبکہ احسن صوفے کے پیچھے کھڑا ان کے کندھے دبا رہا تھا۔ داجی انجینئر بن رہے تھے، کوئی یونیورسٹی میں مالشی نہیں بن رہے تھے، اس کی ٹریننگ نہیں لے رہے۔ احسن چوکا پیچھے کھڑا تھا، اس لیے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی جرأت کر ہی گیا۔ اس کے دل دلے انداز پر داجی چہرے پر بڑی مبہم لیکن تابندہ کے چہرے پر بڑی وساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کون سا عقاب گرا ہے؟ فیضان نے دنیا جہان سے بیزار مہروز سے قدر آہستگی سے پوچھا، جو یہ پھل سیڑھی چھوڑ کر خود داجی کی بمباری کے نیچے آ گیا تھا۔ اوپر والوں کا نیلا اور نیچے والوں کا پیلا۔ مہروز نے کہ رہتے دنیا کا سنجیدگی ایک دم ہی ٹپک پڑی۔ ہش شاوشے خیر سے احسن اور فراز سے اڑ گئے۔ داجی کے بالکل درست اندازے پر ان تینوں کا ہی رنگ پک ہوا۔ نہیں، احسن نے کانوں پر ہاتھ رکھا کہ بڑی فلمی سے چیخ ماری اور صدمے سے کارپٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہائے، میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ مہروز نے بھی جذباتی اداکاری کی انتہا کر دی۔ اب اپنا بیمہ کروا لو، ابرار کا تو ویسے ہی بھی آج کل بہت ہائی ہے، اس نے بڑی پشاوری چپل اکٹھی کر رکھی ہے۔ داجی نے پھونک مار کر اپنی اینک کا شیشہ صاف کرتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کا نام لے کر انہیں ڈرایا، جو احسن اور مہروز کے والد محترم تھے، جبکہ تابندہ کو ان کی بات
थक पलने ना पड़ी। ओह! दादी, आपको कैसे पता चला कि हम नीला और पीला किसे कहते हैं? शकील अपनी कज़न्स के फ़ेल होने का गम भूल के इस फ़िक्र में पड़ गया। वाह जी वाह! ये कल के बांदर अपने बुज़ुर्गों के साथ बंदर किला खेलते हैं। गधों, जहाँ तुम सोचना ख़त्म करते हो, हम तुम्हारे बाप-दादा वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। दादी ने कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी चौड़ी, जो इनके तीनों को ही हज़म नहीं हुई, इसलिए एक दबी-दबी सी मुस्कुराहट इनके लबों पे उभरी। खैर, अब ऐसा भी कोई एटम बम बनाने का फ़ॉर्मूला नहीं। शायद जहान को पता है एहसन को हर वक़्त नीले रंग की पैंट शर्टें पहनना पसंद करता है। हम नीला कराई नीला का मेरा तन मेरा नीलो नील, मैं नील कराया नीला का मेरा तन नीलो नील कहकर छेड़ते हैं और फराज की कहर जिस्म की वजह से इसे तीरा पहलवान कहते हैं। एक खानदानी राज ताबिंदा के सामने अफशा हुआ। तुम लोग जो मर्जी खुद को नीला पीला या तीला कहो, लेकिन ये सोचो कि राज को अपने जालिम बाप इब्राहिम करामतुल्लाह से कैसे बचता है। जब से इसके दूसरी एनजीएम बंद किए और गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नाकाम हुए, वो तो अपने बाप को ये नहीं मुझे भी पहचानने से इनकार है। दादी ने एक और बम इनके सरों पे फूटकर आराम से आंखें बंद करके टांगे फैला ली थीं। ओए, तुम तो पास हो गए हो ना? चलो इस खुशी में फिर टांगे दबाओ। दादी के इस हुक्म पर महरोज और फैजान दोनों ही नागवारी से पहलू बदला। दादी, हम अपने भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। इस गम की वजह से हम आज कोई काम नहीं करेंगे। महरोज ने आज बहादुरी के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा, चलो मैं भी इब्रार को फ़ोन करके तुम्हारे फेल होने की खुशखबरी भी सुना लूँ, और ये भी कह दूँ कि रात को आते हुए बाड़े से दूध और बेकरी से ताज़ा डबल रोटी भी लेता है, क्योंकि चारों साहबजादे फेल होने की खुशी में घर ही धरना दिए बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। इनकी बात पे महरोज का मुंह बेसाख्ता छत फाड़ के का बरामद हुआ। कोई फ़ायदा नहीं दादी। रात गुलाबी सुंडी ने आपके फ़ोन से फिर अमेरिका में नेल्सन मंडेला की भांजी को कॉल मिला ली थी, और हस्बे साबिक खैर से टू टू की आवाज़ से ही कॉल बंद हुई थी। आप इस वक्त फिल वॉल्यूम में खराटे लेने में मसरूफ़ थे। महरोज ने इन्हें इत्तला दी। गुलाबी सुंडी का लक़ब इन्होंने अपनी फुप्फोज़ाद अरूज को दिया था, जिसके इंटरनेट पर एक सियाह फ़ार्म लड़के से दोस्ती थी और सारा ख़ानदान बेजार था। अब बात इंटरनेट से फ़ोन पर आ गई थी। तब से हर कोई इसकी आमद पर अपना पर्सनल सेल फोन छुपाए फिरता था। कोई मसला ही नहीं। बेटा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? दादी ने मेडिकल की किताब जबरदस्ती सर दिए बेटी तबिंदा को मुखातिब किया, जब सेल फोन इसके पास ही पड़ा था और वो इस सारी गुफ्तगू को सख्त हैरत से सुन रही थी। दादी के साथ पोतों की बेतकल्लुफ़ी ने इसे बेतरह हैरान किया। मेरे जहन से तुम्हारा नाम निकल गया। दादी ने सर पर हाथ मारते हुए याद करने की कोशिश की। जी, तबिंदा। इसने इन तीनों में कोई छुट्टी देती दफ़ा इनको अपना नाम बताया था। टेंशन ना ले, इनको भी बुलबुले की मोमो की तरह नाम भूलने की बीमारी है, अभी अभी लगी है। महरोज ने संजीदगी से इसे तसल्ली दी। ये जरा बेटा अपने मोबाइल से इब्रार का नंबर तो मिलाना। ये गधे तो अपना बाजा देंगे नहीं। इन सब के अभी तबीयतें फ्रेश करवाता हूँ। थोड़ी सी ट्यूनिंग से काफ़ी अरसा सही चलते हैं। दादी की इस कदर साफ हुई पर तबिंदा हक्का बक्का, जबकि बेमुरवती की इस अजीम मुजाहरे पे वो तीनों गिरते गिरते बचे। क्या है ये दादी? अब क्या आप मेहमानों को खर्चे करवाएंगे? महरोज ने मसनूई खफगी से कहा। दफा करें मट्टी डालें, हम अगर थोड़े से जज्बाती हो ही गए थे तो आप भी आखिर ही मचा दें, दूध ही लाना है ना बाड़े से। मेरा एहसन भाई अगर गमज़दा है तो मैं तो जिंदा हूं ना। फैजान बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में जज्बाती हुआ, और बेकरी से डबल रोटी और अंडे लाने हैं ना, मैं ले आऊंगा। आप इतना सी बात पे पीछे क्या रुलाएंगे क्या? बच्चे को रुलाएंगे क्या? महरोज भी सीना तान कर बिल्कुल नाना पाटेकर स्टाइल में मैदान में उतर आया था। इनकी एक्टिंग देखकर तबिंदा का दिल चाहा काश कोई ऑस्कर अवार्ड इसके पास होता तो वो इन दोनों को ही दे देती। फिक्र ना करो, तुम दोनों ने भी कौन सा आसमान को टाँकी लगानी है, तुम्हारा भी रिजल्ट आने वाला है। फिर तुम्हारे हिस्से का काम वो दोनों नालायक कर लेंगे। आखिर ऐसे ही तो इमदाद बाहमी के असूलों पर तुम्हारा काम चल रहा है। दादी ने शायद नहीं यकीनन तंजियात में पीएचडी कर रखी थी। वो दोनों पहलू बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। इस खोतेले पुत्र को भी मेरे सोफे के पीछे से हटाओ, जो बाल पॉइंट से अल्लाह जाने मेरी पुष्प कौन सी दास्ताने गम लिख रहा है। दादी को सोफे के पीछे बैठे एहसन का ख्याल आया, जो काफी देर से सोफे के पीछे से बरामद नहीं हुआ था।
दादी क्यों मेहमानों के सामने मेरे अब्बा को खोता कह रहे हैं? कोई सही का नाम लें। महरोज ने अपने अंदर उठती इश्ताल की लहरें मुश्किल दबाकर इन्हें समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ तो तुम लोग ने मेरे बेटे को खोता ही तो बनाया है। 2 10 जीएम सीएनजी पंप और एक फैक्ट्री चलाकर दिन रात मेहनत करके तुम मुस्टंडों को बढ़ा रहा है और तुम लोग सपली का तमगा गले में लटकाकर बेशर्मों की तरह घर आ जाते हो। दादी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हुए और ताबिंदा के सामने ही इज्जत अफजाई पर वो खज्जल हुए। जाने दें दादी, सीएनजी पंपों के पिछले 15 दिन से हड़ताल है और जहाँ तक सपने की बात है तो वो इंसानों की ही आती है। जानवर तो इम्तिहान देने से रहे, बाकी रही बेशर्मों की तरह घर आने की बात तो जाहिर है अपने ही घर आना है, कहीं और तो नहीं जाते ना। महरोज की दलाइल पर फैजान एकदम ही मुतासिर हुआ। एक लम्हे को तो दादी भी इस कदर मुख्तसर और मगर मौसर जवाब पे हैरत का झटका लगा। दादी किसी आई गई का ही ख्याल कर लिया करें, मेहमान क्या सोचते होंगे। फैजान ने इनके कंधे दबाकर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की अदना सी कोशिश की। पुत्र ये आए गए वाले लामे ताने तुम किसी और को जाकर देना। ये बच्ची तुम लोगों की तरह नालायक पांडे नहीं, माशाल्लाह हाउस जॉब करने आई है। तुम्हारी तरह इंजीनियरिंग के आखिरी साल में नहीं लटकी हुई। इन्होंने गुस्से से फैजान का हाथ झटका। इस खोतेरे पुत्र को भी मेरे सोफे के पीछे से हटाओ जो बाल पॉइंट से अल्लाह जाने मेरी पुष्प कौन सी दास्ताने गम लिख रहा है। दादी को सोफे के पीछे बैठे एहसन का ख्याल आया जो काफी देर से सोफे के पीछे से बरामद नहीं हुआ था। दादी क्यों मेहमानों के सामने मेरे अब्बा को खोता कह रहे हैं? कोई सही का नाम लें। महरोज ने अपने अंदर उठती इश्ताल की लहरें मुश्किल दबाकर इन्हें समझाने की नाकाम कोशिश की। हाँ तो तुम लोग ने मेरे बेटे को खोता ही तो बनाया है। 2 10 जीएम सीएनजी पंप और एक फैक्ट्री चलाकर दिन रात मेहनत करके तुम मुस्टंडों को बढ़ा रहा है और तुम लोग सपली का तमगा गले में लटकाकर बेशर्मों की तरह घर आ जाते हो। दादी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हुए और ताबिंदा के सामने ही इज्जत अफजाई पर वो खज्जल हुए। जाने दें दादी, सीएनजी पंपों के पिछले 15 दिन से हड़ताल है और जहाँ तक सपने की बात है तो वो इंसानों की ही आती है। जानवर तो इम्तिहान देने से रहे, बाकी रही बेशर्मों की तरह घर आने की बात तो जाहिर है अपने ही घर आना है, कहीं और तो नहीं जाते ना। महरोज की दलाइल पर फैजान एकदम ही मुतासिर हुआ। एक लम्हे को तो दादी भी इस कदर मुख्तसर और मगर मौसर जवाब पे हैरत का झटका लगा। दादी किसी आई गई का ही ख्याल कर लिया करें, मेहमान क्या सोचते होंगे। फैजान ने इनके कंधे दबाकर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की अदना सी कोशिश की। पुत्र ये आए गए वाले लामे ताने तुम किसी और को जाकर देना। ये बच्ची तुम लोगों की तरह नालायक पांडे नहीं, माशाल्लाह हाउस जॉब करने आई है। तुम्हारी तरह इंजीनियरिंग के आखिरी साल में नहीं लटकी हुई। इन्होंने गुस्से से फैजान का हाथ झटका। जाहिर है वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में कैसे लटकेंगी, वो तो मेडिकल की स्टूडेंट हैं। दादी आपको भी सादा सी बात समझ नहीं आती। एहसन खुद ही सोफे के पीछे से उठकर आ गया और ख्वार नजरों से महरोज और फैजान को देख रहा था जो पराई लड़की के सामने दादी का अड्डा लगाए बैठे थे। और जबकि ये भी पता था कि वो अपने ज़माने के कामयाब वकील रहे हैं और आधा ख़ानदान इनकी ज़ुबान दराजी की वजह से इन्हें कल हट्टल बातूनी कहता है। बेटा सारी बातों को छोड़ और बस अपने पंडे कमर के जैतून के तेल से मालिश करवा लो। तुम्हारे बाप ने याद नहीं आखिर एक दफ़ा क्या धमकी दी थी? अब सपली आई तो पेशावर की सारी चपलें लाहौर मंगवाकर छितरौल करूँगा। दादी ने इन्हें इब्रार साहब का शेर अंगेज़ बयान याद करवाया जो इन्होंने पूरे ख़ानदान के सामने 6 माह पहले जारी किया था। आप तो फ़ौरन ही शरीकों के तानों पर उतर आते हैं। महरोज ने किसी नाराज़ बीवी की तरह दादी से शिकवा किया। मैंने तो ऐसे ऐसे अजीम दादा देखे हैं जो ऐसे मौके पे अपने पोतों की ढाल बन जाते हैं। बस हमारी ही किस्मत खराब है। ऐसे ने बिल्कुल शमीम आरा की तरह आह भरी। खैर से किसी एक दादा का नाम बता दो जो अपने किसी नालायक नाहंजार पोते के लिए दीवारी चीन बनकर खड़ा हो। दादी ने नाक पर उंगली रखकर चैलेंज किया। तब बिंदा सख्त हैरत से इस पानीपत की लड़ाई को देख रही थी। इनके घर में तो कोई बड़ा अब्बा के सामने बोलने की जरूरत तक नहीं करता था, जबकि यहाँ दादा और पोतों में कमाल की बेतकल्लुफी थी। हालांकि दादी ताबिंदा के दादा के सगे छोटे भाई थे, लेकिन आदतों में इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ। हाँ बताओ ना, मैं भी तो देखूं कौन सा ऐसा अक्ल का अंधा दादा है
दादी ने बाजू लहराकर इन्हें ललकारा। वो पुप्पो के पड़ोस में रहने वाले आमिर का दादा, जिनकी बेगम सफ़ेद गरारा पहन के चिकनी चमेली बनी अपनी मियाँ के साथ हर वक्त टेरेस पर होती हैं। महरोज को बरवक्त ही सामने वाली घर की मिसाल मिल गई थी। वो दादी उछले, मुझे ऐसे बेगैरत दादा नहीं बनना जो सुबह सुबह वॉक के बहाने पार्क में अपने पोतों के साथ लड़कियां ताड़ने जाता है। कल टेरेस में बैठा अनारकली डिस्को चली गा रहा था। दादी के अंदर में बच्चों की सी बेसाख्तगी थी। जिंदा दिल है, जिंदा दिल। सही लाहौरी दादा है, आमिर का आपकी तरह नहीं जो ऊपर नीचे के कर्फ्यू लगाए रखते हैं। एहसन भी अपने गम भूले मैदान में उतर आया। बेटा जरा मिलाना अबरार का नंबर। भला क्या नाम बताया तुमने? दादी ने पेशानी पर हाथ मारकर ताबिंदा से कहा, जो इस सिचुएशन पर हक्का बक्का थी। लो, हमारी बेइज्जती के सारे वाकयात चाको सबाक के साथ याद हैं, जबकि इनका एक नाम घंटे से कोई चौथी दफा बोल रहे हैं। फिजान के जलकर बोलने पर दादाजी बेसाख्ता हंस पड़ते थे। इन्हें हंसता देखकर वो चारों चौड़े हुए। प्लीज दादाजी, इस दफा बचा लें, अगली दफा पूरी तैयारी करूंगा। तैयारी तो पूरी की थी, लेकिन कमबख्त शर्जील का बच्चा मेरी बोट पहन के चला गया। एहसन की बात पर दादी के साथ ताबिंदा को भी झटका लगा। ये शर्जील के बूटों का तुम्हारी सप्लाई से क्या ताल्लुक है? दादी ने किसी थानेदार की तरह एहसन को घूरा। दादी सारी रात बैठकर बूटियां माइक्रोस्कोपिक बनाकर बूटों में छुपाई थी। इस मनहूस की जल्दी यहाँ मुझे मरवा गई। एहसन की गुफ्तगू पर ताबिंदा को करंट लगा, जबकि वो इस कदर जज्बाती हुआ था कि जज्बात की शोरीदा बहाव में बाकी राज उगलता जा रहा था। ऊपर से इस घटिया सुपरिटेंडेंट ने मेरी कुर्सी बदल दी। सारे फॉर्मूले इसी पर लिखे हुए थे। एक सवाल फराज ने करवाना था, मगर वो खबीस मुकर गया। अच्छा हुआ कि खुद भी फेल हुआ। घटिया लोगों को अपनी घटियापन की सजा दुनिया में ही मिल जाती है, मगर वो शऊर नहीं रखते। ताबिंदा मुंह खोले सारी दास्तानें अमीर हंसन सुन रही थी, लेकिन दादी शायद ऐसी वारदातों से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए आंखें बंद के सुकून से बैठे। वो दादी से जबरदस्ती लिपटा इन्हें जज्बाती कर रहा था। फिजान और महरोज दादी की टांगे दबोचे बैठे थे, जबकि एहसन इनके गोद में घुसा जा रहा था। तबिंदा भी इन्हीं की तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर हक्का बक्का थी। ये क्या टोपी ड्रामा हो रहा है? अक्ल है तुम लोगों को? घर में किसी आए गए की तमीज से कर लिया करो। इब्रार साहब रेप केस उठाए अभी अभी टीवी लाउंज में आए थे। इन अंदर का दरवाजा देखकर इनका दिमाग फक करके उड़ गया। अभी तो तबिंदा का लिहाज करके इन्होंने अल्फाज कम और लहजा ज्यादा संगीन इख्तियार किया था। अपने लिए आए गए का लफ्ज़ सुन के एक दफा फिर ताबिंदा मुश्किल हजम किया था। जब से वो आई थी, इसके लिए आए गए की इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही थी। लाड कर रहे हैं बूढ़े दादा के साथ, और दादा से लाड करना क्या टोपी ड्रामा है? दादाजी ने ऐनक उतारकर अपने बड़े बेटे को लालसुख चेहरा देखा, जिन्होंने शायद ताबिंदा का ख्याल करके अपने अब्बा जी के साथ पंगा लेने से गुरेज किया था। चलो भी नौजवानों, जाकर अपने कमरे में पढ़ो। पहले ही गली के लेक्चर वालों दुरानी साहब बता रहे थे कि इस दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों की बेपरवाही से कुछ इंजीनियर्स के पर्चे गुम हो गए हैं और अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मासूम बच्चों के ढर फेल किए जा रहे हैं। तुम लोग अपनी खैर मनाओ। दादाजी के मुंह से इतनी अक्लमंदाना बरहमल बात सुनकर इन तीनों के साथ साथ तबिंदा को भी सकता हो गया, जबकि वो सब इब्रार साहब के डर से किसी क्लाशनकोफ की गोली की तरह उड़ते हुए कमरे से निकलते गए। और बेटा, दिल लग गया आपका? मुझे तो जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी हाउस जॉब का बताया तो मैंने कहा, भाई तुम्हारा चचाजाद भाई सही, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। अब इब्रार साहब इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में ताबिंदा से मुखातिब थे और टाई की नॉट ढीली करते हुए दादी के साथ बैठ गए थे, जो कोई तुम तुर्की ड्रामा या ज़ौक शौक से देखने में मगन हो गए थे, लेकिन कान इन्हीं की गुफ्तगू की तरफ थे। जी अंकल, जब लाहौर में हाउस जॉब का पता चला तो बाबा बहुत अपसेट हो गए थे कि मैं इतनी दूर अकेले कैसे रहूंगी। ताबिंदा ने संजीदगी से मजीद बताया। इन्हीं दोनों छोटे दादा हमारी तरफ आए हुए थे। इन्होंने तो फौरन ही कह दिया कि मेरे घर के अलावा कहीं नहीं रहना। तब बाबा के साथ साथ बड़े अब्बा भी खासे मुतमईन हो गए थे। ताबिंदा का सुलझा हुआ अंदाज अबरार साहब को बहुत अच्छा लगा। इनकी अपनी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 3 बेटे थे, इसलिए इसकी कमी का एहसास इन्हें काफ़ी होता रहता था। भाई ताबिंदा,
تمہارا دادا ہے تو میرا بڑا بھائی، لیکن یقین مانو اس سے زیادہ خلوص اور پڑھائی کا شدائی بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی بچوں کو اٹھا کر پڑھنے بٹھا دیتا تھا۔ دادی نے ٹی وی کی اسکرین سے وہ مشکل نظریں ہٹاتے ہوئے ایک پرانی یاد تازہ کی۔ ہاں، تو اسی سختی کا فائدہ ہوا نا، جو اس کا باپ اتنی اچھی جاب کر کے لاکھوں میں تنخواہ لے رہا ہے اور اس کا چچا مظہر CSS کر کے فورن سروس میں ہے۔ ہماری طرح تو نہیں، آپ نے لاڈوں میں لگائے رکھا اور پھر بزنس میں دھکیل دیا۔ ہر وقت اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ پر نظریں ٹکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابرار صاحب کو اعلیٰ تعلیم نہ حاصل کرنے کا سخت دکھ تھا، اس لیے اب اپنے تینوں بیٹا احسن، مہروز اور رضوان پر سختی کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب تم پہلے FA میں پھر BA میں تیسری دفعہ سپلی آئی تو میں نے کاروبار ہی کروانا تھا، اب کہیں کمیشن لگا کر تو بٹھانے سے رہا۔ دادی نے اپنے بیٹی کی طبیعت فوراً درست کی، جو قدرے صاف کوئی پر پہلو بدل کر رہ گئے۔ اور تم سے چھوٹا احمد یار، اس کا تو جب بھی کان سے پکڑتا بندے کا دادا کالج چھوڑ کر آتا تھا تو وہ واپسی پر وحید مراد کی فلم دیکھ کر خیر سے نہ سینما ہی سے برآمد ہوتا۔ دادی کو ابرار صاحب سے چھوٹے بیٹے کا کارنامہ بھی فوراً ہی یاد آیا۔ تب اندا نے ابرار صاحب کے چہرے کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھے تو خجل سی ہو گئی، اور وہ سب سے چھوٹا اسجد تو پورا ہی نواب تھا۔ دادی نے شاہانہ انداز سے کہا، ویسے بھی جب وہ شروع ہو جاتے تھے ان کی زبان کے آگے کوئی سپیڈ بریکر نہیں آتا تھا۔ یہ ان کی پتہ نہیں کون سے والے پوتے کی رائے تھی۔ تب اندا کو ابھی ان کی شکلوں کے 7 نام یاد نہیں ہوئے تھے۔ ہاں تو خیر سے، میرے سب چھوٹے صاحبزادے نے کرکٹر بننے کے جنون میں کئی دفعہ سر پھڑوایا، فیل ہوا، مجھ سے جوتے کھائے، آخر میں کچھ اور نہ ہوا تو سیالکوٹ میں گیند بلے کی فیکٹری بنا لی۔ اب ان سب سے زیادہ کما رہا ہے۔ دادی آج فل موڈ میں تھے۔ ابرار صاحب کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے تو نقص امن کا اندیشہ ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے تھکن کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھنے میں ہی آفت سمجھی۔ دیکھا کیسے بتایا میں نے؟ ان کے کمرے میں سے نکلتے ہی دادی کی شرارتی آواز پر تبندہ نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ خواہ جنجوا ہاؤس کے بچوں کی جان ہلکان کیے رہتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے ہر طرف ایمرجنسی لگ جاتی ہے۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کا چینل تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ہی ان کے مزاج کی گنگا الٹی سائڈ کو بہنے لگی۔ ایسے ایک لحاظ سے تو سختی کر کے اچھا ہی کرتا ہے۔ ان کے فوراً ہی بیان بدلنے پر تبندہ کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا، ورنہ میرے ان 3 بیٹوں کی اولادیں تو ہمیں منڈی میں بیچ آئے، ایسے گدھے ہیں کہ سارا دن ڈرامے کرتے ہیں اور پڑھائی پر دھیان نہیں۔ تبندہ نے اب دادی کا دوسرا چینل حیرانی سے دیکھا، وہ بیان بدلنے میں سیاستدانوں کو بھی مات دے رہے تھے۔ میرا خیال ہے دادی میں چلتی ہوں، مجھے کچھ پڑھنا ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہوئی، دماغ کی چوریں ہل سی گئی تھیں۔ ہاں بیٹا، ضرور، ماشاءاللہ، ذہن اور فرما بردار، اللہ قسمت اچھی کرے۔ اس گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہیں اچانک یاد آیا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے انہوں نے تبندہ کو کس مقصد کے لیے روکا تھا، اور وہ اتنی جلدی یاد آنے پر زبردستی مسکرا کر نفی میں سر ہلائے گی۔ اچھی بات ہے، اس گھر کی تینوں بچیاں بھی 1-2 دن میں سرگودا سے واپس آ جائیں گی، پھر تمہیں بوجھت کا احساس نہیں ہوگا۔ ان کا اپنا یہ بڑا انداز تبندہ کو اچھا لگا تھا۔ ہاں بھائی، اپنے بوڑھے دادا کے پاس چکر لگایا جایا کرو، تمہارے دادا کا چھوٹا بھائی ہو، اب اتنا بھی نالائق نہیں جتنا اس نے میرے بارے میں پروپیگنڈا کر رکھا ہوگا گھر میں۔ ان کے بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مجھے اقبال کی اسرار خودی بہت پسند ہے، کسی دن وقت نکال کر آنا، تمہیں بیٹھ کر فارسی سکھاؤں گا۔ ان کی پیشکش پر تبندہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سامنے سیڑھی اترتے حسن کو دیکھا، جس کے چہرے پر بڑی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ جی ضرور سکھائیے گا، دادی کو بہت آتی ہے، کیونکہ PA میں ان کی اسی مضمون میں 3 دفعہ سپلی آئی تھی، اس لیے خوب پڑھا رکھا ہے انہوں نے۔ حسن کی بات پر دادی نے کڑی نگاہوں سے اپنے سب سے بڑے پوتے کو دیکھا، جبکہ تبندہ موقع سے فائدہ اٹھا کر فوراً ہی وہاں سے کھسک گئی۔ MBBS کے بعد ہاؤس جاب کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسلام آباد کے کسی اسپتال میں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ملی تو اسے مجبوراً لاہور کا رخ کرنا پڑا۔ ہاسٹل میں رہنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بڑے ابا نے اپنے چھوٹے بھائی کی دعوت پر حکم جاری کیا کہ ان کا چھوٹا بھائی کرامت اللہ کے ہاں بوریاں بستر سمیٹ کر جاؤ، اور ساتھ ہی وارننگ بھی دی
वो खुद तो एक नंबर का निकम्मा वकील था, ऊपर से इसके तीनों बेटे भी पढ़ाई में बाप ही की तरह चले गए। अलबत्ता आगे इनकी औलादों का कुछ पता नहीं, झंडे पर धैला है या कोई एक आध काम का पीस निकल आया है, इसलिए वहां जाकर इनके रंग ढंग ना अपना लेना, बजाय पूरी मेहनत करना और तवज्जो से हाउस जॉब करना। बड़े अब्बा दादा की इस बात पर वो हक्का बक्का रह गई। ने अब्बा जी, इतना ही कि आपको डर है तो फिर हॉस्टल में रहने दें ताबी को, जरूर किसी को तंग करना है। मामा ने मोहतात अंदाज से अपने सरसर को मशवरा दिया, जो इन्होंने फौरन ही रद्द कर दिया। लो, डर किस बात का, इन्होंने बिल्कुल चंगेज खान स्टाइल में अपनी बहू को देखा। वो गधा और इसकी निकम्मी औलाद आखिर किस दिन काम आएगी। खुद हर 6 माह बाद अपना बक्सा उठाकर हमारे घर आ जाता है, अब क्या हमारे इतना भी हक नहीं। इनके दुरुस्त चेहरे पर मामा की साथ तविंदा का भी रंग उड़ा। वैसे भी बड़े अब्बा के गुस्से से सभी की जान जाती थी। बड़े अब्बा इसे जंजुआ हाउस के 2 कनाल के घर में भान भान के लोगों के चुंगल में छोड़कर जो दादाजी के कमरे में घुसे तो फिर रात को एयरपोर्ट जाने के लिए ही बाहर निकले। रहते रहते 1000 रुपये दादी के हाथ में थमाए कि अपनी आल औलाद में बांट दिया था। बिंदा को अगले ही दिन पता चला कि सबके हिस्से में से 100 रुपया ही आया था। तब से दादी अपने बड़े भाई को सरेआम खरोस कहने से बिल्कुल भी नहीं कंसा रहे थे। देखो जरा इस खरोस का हाल, बेटे लाखों कमा रहे हैं लेकिन कंजूस इतना है कि अपना बुखार तक किसी को ना दे। दादी ने चावलों की प्लेट में रायते की नदी बहाते हुए एक दफा फिर से चल के कहा, दादी ध्यान करें, किसी आए गए का ही ख्याल कर लिया करें। महरोज खाने की मेज पर कोहनी मार कर इनको तबिंदा की मौजूदगी का इशारा किया तो फट पड़े। इस लड़की का दादा बाद में मेरा भाई पहले है, मैं इसको खरूस कहूँ या हिटलर, किसी को क्या तकलीफ है। ज्यादा शाह तो ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश ना करो। इन्होंने महरोज को सबके सामने झाड़ पिलाई तो इसका मुंह सुर्ख हो गया। और अपने बारे में क्या ख्याल है, अभी तक ईद पर सबको 100 100 रुपया ईदी देते हैं और 100 बातें सुना कर देते हैं, वो भूल गए। फराज ने खाने की मेज पर ताया और चचा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बेतरक अंदाज में कहा तो ताबिंदा का दिल धक करके रह गया। उसे लगा था कि अभी जंग अजीम सोम शुरू हो जाएगी। मेरी मर्जी। दादी ने चावलों की प्लेट में अब भिंडियों का सालन डालते हुए शान बेनाजी से कहा, सत्य जाऊँ आपकी मर्जी के। पहरोज ने भी गुस्से से इकट्ठे 3 कबाब अपनी प्लेट में डाले और घर की खवातीन के आवाज फाख्ता चेहरों पर नजर डाली, जो ताबिंदा के सामने इस समय पर सख्त खफत का शिकार लग रही थी। आप तीनों क्यों अंडरटेकर की तरह मुझे घूर घूर कर देख रही हैं? फेरोज सख्त चिल्लाया। हमसे नहीं तमीज में रहने का ड्रामा किया जाता। वैसे भी राजी अपनी मेहमान के सामने सारे खानदानी काबिल एतराज वाकयात दोहरा चुके हैं। फेरोज की साफ कुई पर तविंदा के गले में फंदा सा लग गया। अंदर से उछल उछल कर बाहर आने वाली हंसी को रोकने की कोशिश में उसका मुंह सुर्ख हो गया। इसने फौरन पानी का गिलास मुंह से लगा लिया, जबकि ऐसे दिलचस्पी से इसका लाल चेहरा देख रहा था। इसी लम्हे ताविंदा ने की आंख उठाकर ताविंदा ने इसे देखा और इसे ज़ौक शौक से देखते हुए गड़बड़ाती गई। इतना तो इसे भी अंदाजा हो गया था कि इन 6 लड़कों में से हर वक्त नीले रंग का शर्ट में मलबूस लड़की की आंख में इसे देखते ही जुगनों की बारात उतर आती है। जंजुआ हाउस के ऊपर वाले पोर्शन में इब्रार साहब और अल्ताज साहब अपनी आल औलादों के साथ, जबकि नीचे वाले पोर्शन में अहमद साहब थे। नाश्ता और रात का खाना ऊपर, अलबत्ता लंच नीचे वालों की जिम्मेदारी था, इसलिए ऊपर नीचे के दौरे सारा दिन लगती रहती थी। और जंजुआ हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में करामतुल्लाह साहब की बेवा बेटी अपने 4 बेटियों और 1 बेटे के साथ रह रही थी। इनके सबसे बड़ी बेटी का नाम फरोज था। इनके घर को अंदरूने खाना हेडक्वार्टर का नाम दिया गया था, क्योंकि दादो अपनी बड़ी बेटी के हमरा रहती थी और दरमियानी सड़क के फासले की खातिर में लाए बगैर जंजुआ हाउस के मकीनों पर पूरा चेक एंड बैलेंस रखती थी, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन इनसे बड़ा चिढ़ते थे। कुछ दादों को अपने बेटों के मुकाबले में इकलौती बेटी से ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए अक्सर वो अपनी बेटी और इसकी औलाद की नाजायज़ तरफदारी कर जाती थी। वो अपनी नाइट कॉल भुगताकर थकी हारी घर आई तो टीवी हॉल में शकीना चची ढेरों पालक ट्रे में डाले साफ करने में मसरूफ थी। इनके साथ मिसेस अहमद फलियों के तूफान के साथ निबर आजमा थी। वो इनके साथ सलाम दुआ करने के गर्ज से बैठी थी। धड़ाम से दरवाजा खोल के फराज अंदर दाखिल हुआ। करामतुल्लाह साहब के दूसरे नंबर वाले बेटे का इकलौता बेटा था और अपने ताया के साथ एहसन का क्लास फेलो भी था। दोनों के इकट्ठे ही इंजीनियरिंग में सप्ली आई थी। आजकल इसी मुश्तरका गम की वजह से दोनों अक्सर ही इकट्ठे ही नजर आ रहे थे। अम्मी इस गुलाबी सोंडी को अपनी जुबान में समझा लें, वरना मैं हेडक्वार्टर जाके खरी खरी सुनाऊंगा। फिर उन्होंने कहिएगा कि बताया नहीं। फराज इसके मौजूदगी का ख्याल किए बगैर शुरू हो गया था। क्या आफत आ गई है, क्यों नीले पीले हो रहे हो? जुबैदा बेगम ने ब्लू जीन्स पर सफेद टी शर्ट पहने अपने साहबजादे को देखा, जिसका मिजाज खासा बरहम था। यार, मेरा ख्याल है
कि इस गुलाबी सुंडी अब एक आध स्प्रे इस पे कर देना ज़रूरी हो गया है। एहसन भी गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अब पीछे आया। शर्म करो, तुम्हारी फुफ्फुसात बहन है और सोच समझ के बोलो। इसकी वालिदा ने तनबीही नज़रों से घूरा, इसे तबिंदा की मौजूदगी का इशारा किया। कोई बहन वहन नहीं है अब मेरी। फराज ने नाक से मक्खी उड़ाई। हर रोज अपने सारे जहाँ की शोखी के पिंडों और बेसौदी सहेलियों को लेकर मेरे डिपार्टमेंट पहुंच जाती है, जिनमें से एक एक काम की नहीं। दुबले पत्ते से फराज ने हाथ में पकड़ा कुशन खींच के दूसरे सोफे पर फेंका तो मिसेस इब्रार यानी शकीला बेगम ने तासुब भरी नजर से अपनी देवर के बेटे को देखा और खाने की ट्रे अरविंदर के सामने रखी। 1000 दफा समझाया है कि किसी के उल्टे सीधे नाम नहीं रखते। जुबैदा बेगम ने नाराजगी से अपने बेटे का सुखुदा चेहरा देखा। तो इसको किसने कहा था कि हर रोज गुलाबी सूट, गुलाबी जूता, गुलाबी बैग और गुलाबी मेकअप थोप कर कैंपस पहुंच जाए। पिछले हफ्ते मोहतरमा के नोट्स फोटो कॉपी करके पहुंच जाने गया तो इसने क्लास फेलो से पूछा तो साथ खड़ी दूसरी लड़की मुस्कुराना अंदाज से बोली, यार गुलाबों को पूछ रहा है, अंदाजा करें, फिक्र ना करो, हेडक्वार्टर में दादों को बताकर आया हूँ इसका कारनामा। ऐसे ने तबिंदा के आगे रखी सलाद की प्लेट में से खीरा उठाते हुए इत्तला दी। इसकी बात पर दोनों खवातीन का रंग उड़ा, जबकि तबिंदा इसके बेतकल्लुफ़ी पे हैरान रह गई। वो अब मदद से तबिंदा की प्लेट से रखे सालन के साथ रोटी लेकर शुरू हो चुका था। पता नहीं आखिर कब आएगी इन लड़कों को। क्या कह कर आए हो अपनी दादों को? शकीला बेगम अपने बेटे को कड़ी नजरों से घूर रही थी। बताकर आया हूँ दादों को इन्हीं नवासी साहिबा का कारनामा। ऐसे ने फराज के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। दादो साहिबा फरमा रही थी, बच्ची मखौल कर रही होगी, तुम लोग दिल पर ले गए। एहसन भी नाक चढ़ाकर दादी की बलगमी आवाज की बिल्कुल ठीक ठाक नकल उतार कर बोला, नहीं भाभी, अब ये शिकायती प्रोग्राम नशर करने आ गए हैं। अब इनकी फुफा गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी। शामत हमारी आएगी। जुबैदा बेगम ने परेशानी से अपनी जेठानी शकीला का चेहरा देखा तो इस सतह पर खुद भी तनाव का शिकार हो गई थी। चिट्ठी, आप इस गुब्बारे में सुई मारकर सारी हवा निकाल दीजिएगा। एहसन ने चल कर मशवरा दिया तो तबिंदा के लिए अपनी हंसी रोकना दुश्वार हो गया, जबकि चिट्ठी परेशानी का ग्राफ एकदम बढ़ गया था। एहसन ने शरारती नजरों से तबिंदा को देखा। भाई, भूख ज्यादा लगी हुई है, भूख ज्यादा लगी हुई थी इसलिए आपके साथ ही शुरू हो गया, माइंड मत कीजिएगा। तबिंदा मुस्कुरा दी। देखा, भाभी पहले ही मसले कम नहीं है, ऊपर से इन साहबजादों ने दिमाग खराब कर रखा है। जुबैदा बेगम ने शिकायती नजरों से इन्हें देखा। लो, वैसे आप देवरानी जिठानी की बनती नहीं, लेकिन फुप्पो और दादों के खिलाफ फौरन मिसाकी जमहूरियत की मेज पर चढ़ बैठती हैं। फराज के मुंह फट अंदाज पर वो दोनों ही खिंचाकर हंसने लगी, जबकि ताबिंदा को अंदाजा हुआ कि इस घर में आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी नहीं, जिसकी वजह से हर वक्त कोई न कोई टॉक शो जारी रहता है। इस कदर मनहूस फितरत पाई है आपकी नन की बेटी ने, ये बता नहीं सकता। फराज का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ, शकीला बेगम ने दबे दबे लहजे में पूछा। होना क्या है, आज अपनी सहेलियों का जुत्था लेकर मेरे डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठकर हंस हंस कर गा रही थी, पी जा आया की तलखी को भी हंस कर नासिर, गम को पीने में कुदरत ने मजा रखा है। लो भला, इसका क्या मतलब हुआ? जुबैदा बेगम ने नाक पर उंगली रखकर हैरत से पूछा। इन्हें हकीकतन समझ नहीं आई। ओ मेरी भोली माँ, आपके लिए ही शायद किसी ने कहा है तो कि जानिए, भूलिए मजे, अनार कर दिया शाना। फराज माथे पर हाथ मारकर दिल का बोला, ज्यादा जुबान न चलाओ, ये फलसफे हमारी समझ में नहीं आते, इसलिए आसान जुबान में बताओ। इन्होंने तब कर अपनी बेटी का सुर्ख चेहरा देखा। हाँ, तो मैं कौन सा अलजबरा का सवाल हल करने को कह रहा हूँ। फराज की बंदहाजी भी अरूज पर थी। आप लोगों के इसी भोल बन कर नाजायज फायदा फुप्पो और दादा उठाती हैं। आप तीनों देवरानियां जिठानियां बस आपस में ही लड़ने में शेर हैं। एहसन को भी गुस्सा आ गया। ताबिंदा ने कस्टर्ड प्याली में डालते हुए इन सबको देखा। जवाब इसकी मौजूदगी में बिल्कुल ही फरामोश किए बैठे थे। ज्यादा फजूल बोलने की जरूरत नहीं, बताना है तो बता दो, वरना हम लोग किचन में जा रहे हैं। शकीला बेगम की बेजारी पर फराज ने शिकवा कुना नजरों से एहसन को देखा। आप लोगों को अपनी औलाद की इज्जत और बेइज्जती का कोई एहसास ही नहीं। फराज बुद्गुमान हुआ। लो, अब एक नया तमाशा। एहसन की वालिदा शकीला बेगम ने ताजुब से नाक पर उंगली रखी। और हमारे सारे जहान की भोली माओ, कुछ इन सोफे पर फेंकते हुए फराज ने सदमे से खड़ा उठा। वो गुलाबी सुंडी हम दोनों
के इम्तिहान में आने वाली सप्ली का मजाक उड़ा रही थी कि शायर की जुबान में फराज में वजाहत थी। वो कैसे? वो दोनों खवातीन ने सख्त हैरानी से इन्हें देखा। मोहतरमा फरमा रही थी, पीजा अयाम की तलखी को भी हंसकर नासिर राम को पीने में कुदरत ने मजा रखा है। अब समझ आया। फराज की बात पर ताबिंदा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। लो भी, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। वैसे उर्दू में कभी ढंग के नंबर नहीं लिए, लेकिन शेर सारे मतलब के याद कर रखे हैं। एहसन की वालदा शकीला बेगम को भी गुस्सा आ गया। लेकिन सोचने की बात है, इनको तुम्हारे फेल होने को बताया किसने? जुबैदा बेगम ने बात तो पते की थी, लेकिन इसे सुनते ही फराज तड़प कर उठ बैठा। अम्मी, हजारा दफा बताया है कि एक ही मजमून में सप्ली आई है। एक ऐसे मुंह फाड़ कर फेल होने का ऐलान करती है कि मुझे लगता है कि जैसे सारे ही मजामीन में उड़ गया हूँ। वो खफा हुआ। चलो एक ही सही, लेकिन इनको बताया किसने? इनकी सुई वहीं अटकी हुई थी। तुम्हारे दादी ने ही बेगम के कान में फूंक मारी होगी। कल दोनों काफी अरसे बाद हंस हंस कर इकट्ठे जलेबियां खा रहे थे। शकीली बेगम को भी अभी याद आया। हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ने इनकी बात को सख्ती से झुटलाया। दादी अपने पक्के यार हैं। हमारी मुखबरी कर दी तो इनको पता है राहत बेकरी से बजबी और गुलाब जामुन कौन लेकर देगा। एहसन के रहते का यकीन तब इंदा को हैरान कर गया। शर्म करो, शुगर के मरीज के साथ ऐसी मोहब्बत दुश्मनी ही होती है। जुबैदा बेगम ने तासुब भरी नजरों से अपने बेटे फराज को देखा। पर सिनेमा चोरी चोरी फिल्म कौन दिखाने लेकर जाएगा? फराज एहसन के कान में सरगोशी करके हंसा। करीब बैठी तबिंदा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि हैरियत रही कि दोनों खवातीन अपनी नन के गुनाह बख्शवाने में मसरूफ थी। फिर आखिर इस अरोज की बच्ची को हमारे जवाल की कहानी किसने सुनाई? फराज की सुई वही अटकी हुई थी। घर की तीनों बच्चियां तो अपनी खाला के पास सियालकोट गई हुई हैं, और घर में सिवाय हमारे और घर के मुलाजमा के है ही कौन? जुबैदा बेगम बड़ी फितरी सी परेशानी लाहक हुई। जुबैदा बेगम को बड़ी फितरी सी परेशानी लाहक हुई, लेकिन इनकी इसी परेशानी के अंदर का जवाब दोनों को मिल गया। ओह! फराज के दिमाग में आखिर कोई चीज क्लिक कर ही गई। घर की मुलाजमा खुद तड़प कर उठा और दो टोक अंदाज में अपनी वालदा और ताई अम्मा की तरफ देखा। सारा मामला इसे समझ आ गया था। आज इस शर्मीली बेगम को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, जो हर वक्त दूसरों के सरों पर पटाखे फोड़ती रहती है। इसकी लगाई बुझाई वाली आदत ही इससे किसी दिन मेरे हाथों से मरवाएगी। वो खतरनाक इरादों के साथ किचन की तरफ बढ़ा, जहाँ शर्मीली बुलंद आवाज में नो जहाँ का गाना वे छड़ मेरी पैनी नो मरोड़ वे कच दिया वंगा आना तरोड़ गाते हुए बर्तन धो रही थी। आज इसकी वेनी यानी बाजू के साथ साथ इसकी जुबान भी काट कर पानी में बहाना। सारा सपाया, सारा सयापा ही खत्म हो जाएगा। एहसन ने भी इसे मजीद भड़काया। तबिंदा ने खौफजदा अंदाज से किचन की तरफ देखा, जहाँ से फराज की गरजने बरसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। तौबा है, एक तो मैं इन लड़कों से सख्त बेजार हूँ, किसी आए गए का ख्याल किए बगैर अपनी जुबान चलाते रहते हैं। जुबैदा बेगम सख्त कोफ्त का शिकार हुई, जबकि एक बार फिर इस आए गए के खिताब पर तबिंदा ने झुंझलाहट से पहलू बदला। देख कर आऊं कहीं इसी मासी पापा कुटनी की ज्यादा ही तबीयत सेट न कर दे और वो काम छोड़कर चली गई तो एक नया पवाड़ा पड़ जाएगा। जुबैदा बेगम बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ी, जहाँ फराज बिल्कुल दबंग के सलमान खान के स्टाइल में शिल्ली को धमकियां देने में मसरूफ था। सॉरी बेटा, तुम भी क्या सोचती होगी कि इस घर में हर रोज ही एक नई फिल्म चल रही होती है? शकीला बेगम ने टिश्यू से हाथ साफ करती संजीदगी से तबिंदा को मुखातिब करके खफाजदा लहजे में कहा। इन्हें ये कम गवाह और कम गो और अपने काम में से काम रखने वाली समझदार लड़की बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा है ना, बगैर टिकट के नई फिल्म देखने का मौका मिल जाता है। ऐसा ने गहरी नजर से इस संजीदा सी लड़की की घनी पलकों को गौर से देखते हुए शरारत से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मैं तो वैसे ही मसरूफ रहती हूँ। ये मुझे तो घर में रहने का मौका ही कम कम मिलता है। इसने मुस्कुराते हुए इनकी भरपूर तसल्ली करवाने की कोशिश की, तो जो किचन में शुरली को बुलंद आवाज में बोलने पर खौफजदा हो रही थी। देखो तो सही, ये शर्मीली क्यों जुबान चला रही है? वो भी परेशानी के आलम में किचन की तरफ गई। हेडक्वार्टर वालों की शय पर चीख रही है। जिनके लिए मुखबरियां करती है, वहां से इनाम भी सोन हलवा खाती है। ऐसे ही नहीं, इसका कारोबार जिंदगी चला। इसने मुंह बनाते हुए रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी ऑन किया।
آپ اپنی پھپھو کے گھر کو ہیڈ کوارٹر کیوں کہتے ہیں؟ تابندہ کی زبان پھسلی اور احسن تحریر کے عالم میں اڑ بیٹھا۔ ہیڈ کوارٹر کی وضاحت تو میں بعد میں کروں گا، لیکن آپ شکر ہے کہ آپ نے بھی گھر کی کسی فرد سے بات نہ کرنے کی قسم توڑی۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر باقاعدہ شکر ادا کیا تو تابندہ ڈھیر و خفت کا شکار ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک تو میں فطرتاً کم گو ہوں، پھر گھر میں آج کل کوئی لڑائی لڑکی ہوئی نہیں، اس سے چپ رہتی ہوں۔ اسے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ کیوں؟ ہم لڑکے بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس کے لہجے میں اتنی حیرت تھی کہ تبندہ حقیقتاً شرمندہ ہو گئی۔ یقین مانے سب لڑکے نکمے، بڑ بولے اور نالائق ضرور ہیں، لیکن ہم سب میں سے کوئی بھی ایسا ڈون نہیں کہ لڑکے ہم سے ڈرتی پھریں، اور ہم سے تو گھر کے ملازم بھی نہیں ڈرتے۔ وہ اپنا مذاق خود اڑاتے ہوئے مزید بولا، وہ جو گیٹ پر خنجر مار کر مونچھوں والا پٹھان چوکیدار ہے نا، وہ بھی ہم پر روب جما کر سگریٹ پان منگواتا ہے، اور نہ لا کر دینے پر ابا جی سے ٹیوننگ بھی کروا دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ابھی جی بھر کر حیرت نان بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے مزید انکشاف کیا، اور یہ جو ہمارے گھر میں سارے جہاں کی جاری معصومیت چہرے پر سجائی محترمہ شرمیلی صاحبہ آتی ہے نا، انہوں نے خاصی شر انگیز تربیت پائی ہے۔ تابندہ نے سخت حیرت سے اس کا پرجوش انداز دیکھا جو آج ہی ساری معلومات دینے پر تلا بیٹھا تھا۔ ہمارے گھر میں خواتین کی ساری عالمی جنگوں کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی ہاتھ میں توڑنے فراز کچن میں گیا ہے۔ ابھی تو میں نے کسی کو بتایا نہیں، یہ مجھ سے اپنی سبزی فروش منگیتر کو برتھ ڈے گفٹ دینے کے لیے 1000 روپے ادھار لے کر گئی تھی۔ اس کی اس تارکول کے ڈم جیسے منگیتر کے آگے سالگرہ آنے والی ہے اور وہ پیسے واپس نہیں ملے۔ احسن کی دکھی داستان پر تابندہ کھلکھلا کر ہنسی تو احسن نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ جو ہیڈ کوارٹر کا پوچھ رہی تھی، تو ایسا ہے کہ اس گھر کے سبھی بڑے فیصلے پھپھو کے گھر میں ہوتے ہیں، کیونکہ دادوں کا قیام و طعام وہی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اسے GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کا نام دے رکھا ہے۔ اس کی دلچسپ وضاحت پر تابندہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پوچھے فراز، تمہیں زندگی خراب کر کے رکھ دی۔ زبیدہ بیگم سا غصے میں کچن سے نکلی۔ چلی گئی ہے شرمیلی نوکری چھوڑ کر، اب برتن کے پہاڑ کون نپٹے گا؟ برتن کے پہاڑوں سے کون نپٹے گا؟ شکیلہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑی چھری ٹرے میں پٹک کر احسن کو غصے سے دیکھا جو صوفے پر نیند رہا تھا۔ خس کم جہاں پاک۔ احسن نے بلند آواز میں شکر ادا کیا۔ میں تو آج ہی زردے کی دیگ پکوا کر پوری کالونی میں بانٹتا ہوں۔ ہاں، ہاتھوں میں رکھ کر بانٹ کر آنا، جھولیوں میں ڈال کر لے جانا، برتنوں کا طوفان تم لوگوں کی بیویاں آ کر دھوئیں گی۔ زبیدہ بیگم کھا جانے والی نظروں سے فراز کو دیکھا، جواباً بڑے آرام سے مولی کھاتا باہر آ رہا تھا۔ ایک مولی اس نے احسن کی طرف اچھالی جو اس نے فوراً ہی کیچ کی۔ ہاں تو کر دینا شادیاں، آپ لوگوں کو تو اپنے بیٹوں کے چہرے کے پھول دیکھنے کی کوئی شوق ہی نہیں۔ قسم سے صرف اپنے ہی گھر میں نے ایسی غیر جذباتی مائیں دیکھی ہے جنہیں اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کا کوئی شوق ہی نہیں۔ فراز نے احسن کے پاس ٹھیر ہوتے ہوئے بہت اطمینان سے مشورہ دیا جو دونوں خواتین کو پتھر کی طرح لگا۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، پہلے تم لوگوں کو پال رہے ہیں، پھر تمہاری زبان دراز بیویوں کو لا کر اپنے سروں پر بٹھا لیں۔ زبیدہ بیگم نے تپ کر پالک کاٹنی شروع کر دی۔ واہ امی، زبان درازی کیسے کریں گی؟ ہم مر گئے ہیں کیا؟ کھینچ کر رکھیں گے انہیں۔ آپ ایک دفعہ ہمیں آزما کر تو دیکھیں۔ احسن نے آنکھ کا کونا شرارت سے دباتے ہوئے فراز کی طرف دیکھا جو بڑے ذوق و شوق سے مولی کے چھلکے اتار رہا تھا۔ سبحان اللہ! انہوں نے تنزیہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، اس شکل اور کرتوتوں کے ساتھ کون اپنی بیٹی دے گا؟ شکیلہ بیگم نے ابرو چڑھا کر دیکھا۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کریں، کیا پتا کس خوبصورت لڑکی کی کوئی آپ جیسی ظالم ستیری ماں ہو، وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر سر پر سے اتارنا چاہتی ہو۔ احسن نے مولی کو نمک لگاتے ہوئے دونوں خواتین کے جذبات پر نمک پاشی کرتے ہوئے شرارت سے تابندہ کو دیکھا۔ دفع کریں بھابھی، آپ بھی کن پاگلوں کے منہ لگ رہی ہے؟ زبیدہ بیگم نے کھا جانے والی نظر سے دونوں کو گھورا۔ سارا ان کے داجی کی ڈھیل ہے۔
کا نتیجہ ہے کہ ان کو ماؤں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہی۔ بات یوں کرتے ہیں جیسے ہم ان کی مائیں نہیں سہیلیاں ہوں۔ شکیلہ بیگم کا پارا بھی ایک دم ہی ہائی ہوا۔ اچھا ہے نا، آپ کے بہ میں آ کر بابرہ شریف کی طرح اچھل اچھل کر گایا کریں گی، میری ساس ہے میری سہیلی، سارے سکھیوں سحر بینی۔ احسن اب میز کو تبلہ سمجھ کر گا رہا تھا۔ دونوں خواتین تبندہ کا لحاظ کر کے اب مشکل ضبط کے کڑے مراحل سے گزری۔ کچن میں پڑے گندے برتن ان کے حواسوں پر سوار تھے۔ ارے ٹینشن، ارے شام تک وہ شرمیلی اور شرلی صاحبہ واپس آ جائیں گی۔ فراز کو ان کی اثر ٹینشن کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس پیٹو کو پتا ہے آج گھر میں حلیم پکے گا، اور پھر لڑکیاں بھی شام کو واپس آ رہی ہیں جن سے اس نے سرخی پاؤڈر اور رنگ برنگے پراندے منگوائے ہیں۔ احسن کی بات پر ان دونوں خواتین کا غصہ کچھ کم ہوا۔ ویسے بھی وہ کون سا پہلی دفعہ واک آؤٹ کر کے گئی ہے، سیاسی لوٹوں کی طرح ادھر ادھر لڑکتی رہتی ہے، یہاں سے ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے یہاں۔ احسن کی تسلی پر دونوں خواتین اب اچھی خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ آنٹی، آپ لوگوں میں سے چائے کون کون پیے گا؟ میں کچن میں اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تبندہ کی بات پر وہ چاروں چوکی، اس کی موجودگی کا خیال آیا۔ اف، ایک تو آپ وہ دھان پان سی ہے اور اوپر سے بولتی انتہائی کم ہے، قسم سے دھیان ہی نہیں رہتا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ فراز نے مولی کا آخری ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ تم لوگوں کی مشین کی طرح چلتی زبانیں رکیں گی تو کسی اور کو بولنے کا موقع ملے گا۔ زبیدہ بیگم نے طنزیہ انداز میں دونوں کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے دیکھا۔ فراز اور احسن کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا، اس لیے خوب بنتی تھی۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جہاں کی لڑکیاں کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور لڑکے سارے کے سارے چلے پرزے اور چھرے۔ شکیلہ بیگم نے اپنا دکھتا ہوا سر دبایا، جبکہ ان کی باتوں پر کوئی تبصرہ کے بغیر کچن میں چلی گئی۔ چائے کا پانی رکھتے رکھتے اس نے شرمیلی کے چھوڑے ہوئے برتن جلدی جلدی دھو کر شیلف صاف کی اور چائے کے پانی کے 5 کپ ڈال کر آئی۔ دونوں خواتینیں سکون کی سانسیں جبکہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ ہاں بھائی تابندہ، دل لگ گیا تمہارا ہمارے گھر میں؟ معروف نے دوستانہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ وہ ابھی ڈھیر سارے فرنچ فرائز اور بھاپ اڑاتے چائے کی کپ لے کر لان میں پہنچی، جہاں تینوں لڑکیوں نے ڈیرے لگا رکھی تھی۔ ان کی آمد کی خبر کے ساتھ ہی شرمیلی بیگم سارے اخلاقیات بلائے سرخ پراندہ پہنے انجمن سٹائل میں آن پہنچی۔ اس کی آمد سے گھر میں موجود تینوں باؤوں نے سکون کی سانس لی۔ ہاں، اب تو کافی دل لگ گیا ہے۔ شروع میں کچھ بوریت ہوئی تھی کیونکہ گھر میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ تبندہ نے چائے کا کپ اڑاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یار، میرے کزن کی شادی تھی، میں اور ادوا تو جا رہے تھے، ہم نے سوچا کہ انم پیچھے سے اکیلی بور ہوگی تو اسے بھی ساتھ لے جائے۔ معروف خاصی زندہ دل اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ رشتے داری ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کی پہلی ملاقات تھی، لیکن ان کی دوستانہ مزاج کی وجہ سے تابندہ کو بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ ویسے تو جنجوا ہاؤس کی خواتین نے بھی اس کا کافی خیال رکھا تھا، لیکن اپنے تینوں کزنس کے ساتھ مل کے اسے واقعی خوشی ہوئی۔ ہم لوگوں کو بھی تمہارے جب آم کا پتہ چلا تو بے چینی ہوئی، امی بہت تعریف کر رہی تھی۔ معروف کی بات پر خوشگوار حیرت اس سے ہوئی۔ اچھا، اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ حالانکہ میری تو گھر میں بہت کم کسی سے بات ہوتی تھی، میڈیکل لائف بندے کے ساری سوشل لائف ختم کر دیتی ہے، تابندہ نے سادگی سے کہا۔ تابندہ آپی، میری امی تو سخت اپسیٹ تھی کہ ان لڑکوں نے ہمیشہ کی طرح گھر میں ادھم مچا رکھا تھا اور ان کو آپ کے سامنے کافی شرمندگی ہوتی رہی۔ انم اپنی چائے کا بڑا سا مگ لے کر ان کے پاس آ گئی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ انم شرجیل اور فیضان کی اکلوتی بہن تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو بہت انجوائے کیا، تبندہ نے صاحب کوئی سے کہتے ہوئے انہیں تسلی دی۔
اصل میں تو میرے تینوں بھائی حد درجہ سنجیدہ اور کمگو ہیں، اوپر سے ہمارے دادا جان کا مزاج خاصا سخت ہے، ان کی موجودگی میں ویسے ہی کرفیو لگا رہتا ہے، اس لیے میرے لیے تو یہ ماحول بہت مزے کا اور حیران کن تھا۔ تابندہ نے فرینچ فرائز کھاتے ہوئے ان تینوں کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ ایکچولی کیا ابرار تھا یا کہ صرف 3 بیٹے ہی ہیں؟ ہم ایک بھائی فراد اور اسد کی چچا کے 2 بیٹے، اس طرح اس گھر میں لڑکوں کی تعداد ڈبل ہے ہم سے، معروف نے وضاحت دی۔ پھر ان سب کی آپس میں ہر درجہ دوستی اور پیار ہے، باہر سے آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کس کا بھائی ہے۔ معروف کی بات پر اس سے فوراً ہی یقین آ گیا، یہ سارے لڑکے دادا جی کے انتہائی چہیتے ہیں، خواتین کے قابو میں نہیں آتے۔ دعا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ معروف کی چھوٹی بہن تھی، جبکہ ان کا اکلوتا بھائی فراز تھا۔ لیکن معروف آپی، سچ بات تو یہ ہے کہ اس گھر کی ساری رونق انہی کے دم سے ہے۔ یاد نہیں، ایک دفعہ احسن بھائی، فراز بھائی اور شرجیل لوگ کسی ٹرپ پر ایک ہفتے کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے تھے اور گھر کھاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ انم سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، اس نے بھی شرارتی انداز میں یاد دلایا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اصل رونق اس گھر میں داجی کی ہے۔ وہ بہت زندہ دل، ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج کی حامل ہے۔ بظاہر بڑے روکھے سے اور سخت مزاج رکھتے ہیں، لیکن بالکل اخروٹ کی طرح باہر سے سخت اور اندر سے نرم۔ نارو کا لہجہ محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ تابندہ کو سخت حیرت ہوئی، اس کے گھر میں بڑے ابا کی بیجا روک ٹوک اور پڑھائی کے معاملے میں حد درجہ سختی نے عجیب سا ماحول بنا دیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے باہر جاتے تو گھر میں اس کی امی سکون کا سانس لیتی۔ اس قسم کے ماحول میں رہتے ہوئے تابندہ کے بھائیوں کے مزاج میں عجیب سی سنجیدگی اور روکھا پن سا آ گیا تھا۔ تابندہ نے انہیں کبھی آپس میں بھی ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس لحاظ سے اسے جنجوا ہاؤس کھل کر سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ واہ جی واہ، یہاں چوری چوری دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی لیپٹی نہیں۔ ایک دراز قد سی خوبصورت لڑکی پیاری پھلانگ کر لان میں اچانک آئی۔ وہ سب چونک گئیں۔ بہت بے مروت ہو عروس تم، کچھ گھر میں آئے مہمان کا خیال کر کے ہی ٹکر لگا جاتی۔ یہ سامنے تو گھر تھا۔ معروف نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ کیوں؟ ہاں، مہمان صاحبہ کے پیروں میں کوئی مہندی لگی ہوئی تھی، یہ خود چکر لگا دیتی۔ ہماری مہندی لگی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ بھی اتنی ہی رشتہ داری تھی۔ روز خاصی منہ پر تھی، آتشی گلابی لان کے سوٹ میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی فرینچ فرائز کی پلیٹ اٹھائی اور بے تکلفی سے کیچپ ڈال کر کھانے لگی۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ سامنے والے محاذ پر آپ رہتی ہے، ورنہ سب سے پہلے اس مورچے میں سلامتی دیتی۔ دعا نے طنزیہ انداز میں سے دیکھا تو معروف نے ماحول کو بگڑتے دیکھ کر دنستہ خوشگوار انداز میں کہا، تابندہ، یہ ہماری پھوپھیزاد کزن عروج ہے، ہمارے سرخ اینٹوں والا بڑا گھر انہی کا ہے، سامنے سرخ اینٹوں والا بڑا گھر انہی کا ہے۔ ارے رہنے دو میرا تعارف، وہ مجھے اچھی طرح جانتی ہوں گی، 1 ہفتے سے اس گھر میں مقیم ہے، صبح شام اس گھر میں میرے گناہ بخشوائے جاتے ہیں، انہوں نے غائبانہ بہت کچھ سن لیا ہوگا۔ اس کے استدعائیہ انداز سے گفتگو پر تابندہ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا اندازہ 100% درست تھا۔ خیر، ایسا بھی اس گھر میں کسی کے پاس فالتو وقت نہیں جو تمہاری شان میں صبح شام قصیدے پڑھتا رہے۔ دعا کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پہلی ناگواری دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ کسی اور کے پاس وقت ہو نہ ہو، فراز اور احسن کے پاس تو ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں بھرپور یقین اور چہرے پر کمال بے نیازی تھی۔ ظاہر ہے جب تم آتے جاتے کبھی گھر میں تو کبھی یونیورسٹی میں ان سے پنگیل ہوگی تو وہ تمہاری شان میں 24 توپوں کی سلامی دینے سے تو رہی۔ دعا کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہو گیا۔ اس کے تعلقات اپنی اس کزن کے ساتھ سخت کشیدہ تھے۔ اس کا اندازہ تابندہ کو فوراً ہی ہو گیا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ یہ فراز کو ہی کوئی نہ کوئی کیڑا کاٹتا ہے جو ہر تیسرے دن میرے ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے۔ روز کی زبان میں گویا کانٹے اگے ہوئے تھے اور تابندہ کا لحاظ کیے بغیر اس بے معنی بحث میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے کیڑے کا تو مجھے نہیں پتا وہ کون سا ہے اور کیوں کاٹتا ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کون سا ابار اٹھتا ہے جو مہروز کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے ہی ختم ہوتا ہے۔
दुआ के कुछ जिताते हुए अंदाज पर अरोज का चेहरा सुर्ख हुआ। उफ़ो, क्या हो गया है दुआ तुम लोगों को? जहाँ बैठती हो चूंटी लड़ाना शुरू कर देती हो। कुछ तो आए गए का लिहाज कर लिया करो। मारूफ के तनबीही अंदाज पर तबिंदा ने बड़ी खौफ भरे अंदाज से पहलू बदला। फिर आए गए का लफ्ज तो इसके लिए चिढ़ ही बनता जा रहा था, जबकि अरोज ने गोद में रखी थिन साइज की प्लेट सामने रखी मेज पर पटकी। वो झटके से खड़ी हुई। मारूफ आप भी कल हमारे घर में मिलाद है। अम्मी और दादू ने आप सबका बुलावा भेजा है। मैं ये कहने आई थी। इस अपनी बात मुकम्मल करके इसने फिर मोर पंख की बाहर किसी चलावे की तरह भनांगे और देखते ही देखते गेट अबोर कर गई। थैंक्स गॉड। अरोज आपी ने तो कुछ फ्रेंच फ्राइज छोड़ दी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था इनको खाते देख कर। अनम की बात पर तबिंदा और मारूफ दोनों को ही चल जाते हुए हंसी आ गई, जबकि दुआ का मिजाज हनूज बरहम था। तुम्हें जरूरत क्या थी इसके मुंह लगने की खामखा? मारूफ ने मोहताज अंदाज में अपनी छोटी बहन का खफा चेहरा देखते हुए इसे समझाने की कोशिश की। मैं इसके मुंह लगती हूँ? इसे गुस्से से हाथ में पकड़ा कर ट्रे में रखा और कमर पर हाथ रख खड़ी हो गई। वो मोहतरमा जान बूझ कर ऐसे बेहुदा ड्रामे करती है। फजूल में महरोज के पीछे हाथ मुंह धो के पड़ गई है। दुआ के मुंह पर अंदाज पर मारूफ ने गड़बड़ाकर तबिंदा को देखा, जो अपने सेल फोन पर कोई टेक्स्ट लिखने में मगन थी। हमें इससे क्या? वो कुछ भी करे, इसके लिए शकीला ताई काफी है। मारूफ ने अपनी बात को खत्म करने की कोशिश की। हमें क्यों कुछ नहीं है? दुआ ने कड़े तेवर से अपनी बड़ी बहन को देखा, जो तबिंदा की वजह से सख्त टेंस थी। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, मुझे तो है, दुआ ने दिल कर कहा। पहले पुप्पो ने दादू से कहा कि अनम की रिजवान के साथ बचपन से तयशुदा बात खत्म करवाई और अपनी बेटी सारे जमाने की फैशनी जुबारिया का जबरदस्ती रिश्ता करवाया और महरोज पर इनकी नजर है। दुआ के लहजे में सारे जहाँ की तलखी थी। ताबिंदा ने इस इंकशाफ पर सर उठाकर अपने सामने बैठी मासूम सी आराम का तारीख और धुआं धुआं चेहरा गौर से देखा। इसे भी हकीकतन अफसोस हुआ था। हद होती है जुल्म की, हद होती है ढिठाई की। फराज की खुद साख्ता मजलूमियत से लबरेज आवाज ने तबिंदा के कदम रोक लिए। हद होती है बेइंसाफी की और हद होती है बेशर्मी की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि दादी, आपने सारी हदें दिन दहाड़े तोड़ दी है। एहसन की मसनूई सदमे में डूबी आवाज पर ताबिंदा ने सामने टीवी हॉल में झांक कर देखा तो इसे अंदर दाखिल होते हुए झटका लगा। खाने की मेज पर आलती पालती मारे फराज, एहसन और महरोज बड़ी फुर्सत से बैठे थे। इनसे कुछ फासले पर दुआ और मारूफ बेजार शक्लों के साथ डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर विराजमान थी। टीवी वहाँ हॉल के बड़े सोफे पर दादी किसी दुल्हन की तरह इनके एन कन्फों में शर्जील और फिजान मरे मरे अंदाज में इनकी टांगें दबा रहे थे, जबकि इनके सामने वाले सोफे पर तिंजुआ हाउस की खवातीन तासुब भरे अंदाज में अपने ससुर पर देख रही थी। ना, मैंने किसी सियासतदान की तरह इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है कि तुम लोग हुकूमत वक्त की तरह यूं आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहे हो। दादी ने भी एक अदाए दिलबराना से सारी अवाम को देखा और जेब से तस्वीर निकाली। या अल्लाह रहम कर, ऐसी कातिल अदाएं दुनिया में किसी दादी की ना होंगी भला। नहीं, ऐसी तस्वीर करते देखकर फराज तैब कर बोला। तबिंदा भी खामोशी से सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई। किसी ने भी इसकी मौजूदगी का नोटिस नहीं लिया। हाँ, ऐसे में जरूर इसको मुस्कुरा कर देखा। इसी लम्हे दादी ने भी एहसन की मुस्कुराहट को बतौर खास नोट किया और अपनी जगह पर बेचैन हुए। लेकिन इस वक्त हालात इनके लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं थे। मैं पूछती हूँ अब्बा जी, आपको भला क्या सिनेमा हाउस जाने की जरूरत क्या थी? शकीला बेगम ने कते मोहतात अंदाज में अपने ससुर को देखा, जो आंखें बंद किए किसी पहुंचे हुए दरवेश की तरह बैठे तस्वीर कर रहे थे। मेरी जरूरत को छोड़ो, जरा अपनी नालायक औलाद से पूछो ये वहाँ कौन से चिल्ला काटने गए थे। दादी ने आंखें खोलकर बड़े जलाली अंदाज में सारी आवाम को देखा, लेकिन इस वक्त इनकी जलाल पर सभी को मलाल ने घेर लिया। वाह जी वाह, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। एहसन मारे सदमे के छलांग लगाकर मेज पर उतर आया। तुम लोग दोनों की तो मैं तुम्हारे बाप से ऐसी छिछोल करवाऊंगा कि लक पता जाएगा। दादी ने सरेआम धमकी दी और तेरे से तस्वीर खिलाने गिराने लगी। बस बस दादी, ये अमेरिका की तरह धमकियां ना दी। हमने
ہم نے ہاتھ میں پکڑا کشکول اب پھینک دیا ہے۔ فراز نے خاصی لمبی بڑک ماری۔ ہاں، جب انجن ہی خراب ہوئے تو ڈبے کیسے ٹھیک چلیں گے؟ وہ طنزیہ انداز میں فراز اور احسن کو دیکھ کر بولے، کیونکہ دونوں سب کزن سے بڑے تھے۔ آپ انجن کی فکر نہ کریں، ہمارے حالات تو پاکستان ریلوے کی طرح مخدوش ہو ہی چکے، آپ کیوں آخرت خراب کر رہے ہیں؟ فراز کون سا کسی سے کم تھا کہ فیل ہونے کے بعد تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنے لگی؟ ناجی مشتعل ہوئے، ذرا ان خبیثوں سے پوچھو، مجھے تو کہہ کر گئے تھے کہ اکیڈمی جا رہے ہیں۔ تم پروفیسر صاحب سے ملنے؟ داجی نے سخت سنجیدہ انداز میں بیٹی شکیرہ بیگم کو اپنا ہمنوا بنانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، تو آپ بھی گھر میں بیان جاری کر کے گئے تھے کہ کسی دوست کے؟ احسن نے ادھوری چھوڑی۔ تابندہ کو ابھی تک سارا معاملہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تو فٹے ہو تم لوگوں کا؟ دادو اپنی لاٹھی گھسیٹنے ابھی ابھی کمرے میں خاصے فلمی انداز میں داخل ہوئی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ستیہ ناس ہو تمہارے دادا کی انی شوقینی کا۔ دادو نے اندر آتے ہی زوردار لاٹھی فراز کی کمر پر رسید کی، جو سامنے ہی کھڑا تھا۔ لو، میرا کیا قصور؟ فراز غصے سے اچھلا۔ اپنے میاں پر بسنے ہی چلا تو مجھ پر قاتلانہ حملہ کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ میں دو جہان بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ کل کو مجھے کچھ ہو جائے تو میری بہنوں کی ڈولی کو کندھے کون دے گا؟ فراز نے اپنی کمر سے ہلاتے ہوئے بڑا جذباتی ڈیزیکٹر حملہ کیا۔ ایک ہی ڈولی کو تو میں کندھے دے دوں گا۔ میں روز نے شرارتی نظروں سے اپنے چچا ساتھ کزن دعا کو دیکھا، جو اس جملے سے رش ہوئی تھی، جبکہ سب دادوں کی طرف متوجہ تھے۔ جبکہ دادوں کو دیکھ کر تاجی کے تسبیح چلاتے ہاتھوں میں تیزی آ گئی، اور ان کے قدموں میں بیٹھے شجیل اور فیضان فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں پتا تھا دادوں کو منہ سے باتیں کرنے کا کم اور اپنی لاٹھی چلانے کا زیادہ شوق تھا۔ وے جاوے جا، زیادہ بڑھ کے نہ مار، وڈا آیا ڈولی نو کندھے دین والا۔ خود بانس کی طرح ادھر ادھر ڈولتا پھرتا ہے، اور باتیں دیکھو 10 من کی کر رہا ہے۔ دادی نے خالصتاً لاہوری سٹائل میں فراز کو کھری کھری سنائی تو تابندہ نے ڈٹیچری سے سفید بالوں اور پوپلے سے منہ والی دادی کو دیکھا، جن کے ساتھ اس کا پہلا سامنا تھا۔ چہرے پر پہلی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایسے نے مکٹی کا نشان سے دکھایا تو وہ فوراً خوف زدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ تو شکر تھا کہ سب دادوں کے اس ہنگامی چھاپے پر بوکھلائے ہوئے تھے۔ نا کرامت اللہ، یہ مستنڈوں والی حرکتیں کب چھوڑے گا؟ خبر میں تیرے پاؤں ہے اور حرکتیں تیری کالج میں پڑھنے والی۔ کیوں اس عمر میں اپنی عمر اور میرے چٹے چاٹے میں کھیر ڈلواتا ہے؟ دادوں کو یہ توپوں کا رخ ان کی طرف مڑتا دیکھ کر سب سکون کی سانس لی، لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ لو، میں نے کیا کیا ہے؟ داجی صاف مکرے، میں تو ان خبیثوں کا پیچھا کرتے ہوئے سینما گیا تھا۔ ان کی بات پر احسن فراز نے سخت صدمے سے انہیں دیکھا۔ ہاں دادی، ان کو پیچھا کرنے کی اتنی چاہ تھی کہ ہم سے پہلے ہی سینما پہنچ گئے اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ احسن نے طنزیہ انداز میں داجی کی طرف دیکھا، جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسے بوکھلا گئے۔ دیکھا کرامت اللہ، مجھے تیرا نہ پتا تو چلو میں تیری گھسی پٹی کہانی پر اعتبار کروں، لیکن تیری فلم بینی کی عادت جب فراز کی باپ میں آئی تو تب تجھے بہتری لگتی تھی۔ کچھ حیا کو ہاتھ مار، ان جوان ہوتے بچوں کا کچھ خیال کر، کچھ سوچ، ان کا بھی کوئی سراپا کرنا، کوئی نہیں۔ دادی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی فضا میں لہرائی۔ واہ، دادوں نے اتنی خوبصورت بات اتنی بدصورتی سے کی ہے یار، قسم سے دل ہی توڑ دیا۔ فراز صدمے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چلو بڑے سیاپے، تو وجہ لمبے تھا۔ فراز نے احسن کا بازو پکڑ کے سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو لفظوں پر نہ جا، یہ سوچ کہ ہم خواہ دادوں سے بدگمان ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس گھر میں واحد خاتون ہے جن کو ہمارا خیال ہے، ورنہ ہماری ماں نے تو بے حسی کی سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ احسن نے آواز بلند کر کے سرگوشی میں اپنی جیتی یاد کو یار دادو، آخر اپنا یہ حسین جوڑا پہن کر ہیڈ کوارٹر سے نکل رہی کس ارادے سے ہیں؟
महरोज भी इनके करीब आ बैठा। इसके चेहरे पर तजस्सुस ठाठे मार रहा था, जबकि तीनों खवातीन बेजारी से पहलू पे पहलू बदल रही थी। इनको मालूम था जब वो अपने चिकन बरीज का ये सूट पहनकर निकल आती है तो कोई ना कोई धमाका जरूर करती है। आपने कुछ सोचा? बेगम साहिबा इन सांपों का। दादी ने बड़ी महारत से बात का रुख बदलते हुए अपने पोतों को तंजी अंदाज से देखा। हाँ, मैं बूढ़ी जान कहाँ मत थे दूं। दादू ने पेशानी पे हाथ मारा। मैं तो कहती हूँ रिजवान के साथ महरोज को भी एक ही किस्त में नबेड़ दो। दादू की बात पर कमरे में एक छोटा सा जलजला आ गया। बेगम साहिबा, पहले अपनी गिनती ठीक कर लें, आपका हिसाब किताब खासा खराब है। दादी बेचैनी से पहलू बदला। ये ऊपर वाले गुस्ताख से ज्यादा आपको नजर नहीं आया जो दरमियान वाली फूट पर हमला कर दिया? दादी ने कीना दोस्त निगाहों से एहसन और फराज की तरफ इशारा किया। वो जो खुद भी इस नाइंसाफी पर सख्त सदमे का शिकार थे, जबकि महरोज का रंग पीला पड़ गया। इसे मालूम था कि दादो बस ऐसे ही अपने फैसले सुनाकर माशरा नाफिज कर देती थी। उधर दोनों ही खौफजदा निगाहों से दादो की तरफ देख रहे थे। यार, ये दादो को दोबारा गिनती याद करो, हमेशा उल्टी गिनती स्टार्ट करती हैं। महरोज और रिजवान के बड़े भाई ने कौन सा दूध की भैंस दादो की भैंस चोरी कर रखी है? एहसन तंजीदगी के आलम में और फूल बके जा रहा था। इन बच्चों के रिश्ते तो मैं घर में ही मौजूद है। करामतुल्लाह, कुछ होश के नाखुन लो। दादो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नैली मूड में आ रही थी। जुबैदा बेगम और साहिदा बेगम ने एक बामानी सा इशारा करके अपनी जेठानी शकीला बेगम को उकसाया, जो सख्त बेजारी से पहलू बदल रही थी। वैसे भी महरोज और रिजवान दोनों ही इनके बेटे थे। अम्मा, बुरा न मनाइएगा, मेरा रिजवान और महरोज की शादी का अभी कोई इरादा नहीं। एक तो रिजवान के एमबी का तीसरा और महरोज का आखिरी सेमेस्टर है। सबसे बड़ी बात कि जब इन दोनों से बड़े एहसन को अभी कहीं बातचीत तय नहीं हुई, सर क्यों दोनों छोटों के पहले कर दो? शकीला बेगम के दो टोक अंदाज पर दादू ने सब बेरहमी से अपनी सबसे बड़ी बहू का चेहरा देखा, जो इस वक्त फूलन देवी की तरह आनी दीवार बनकर सामने आ खड़ी हुई थी। वाह मेरी माँ, वाह, तुम जियो हजारों साल। ऐसे ने घर का सा नारा बुलंद करते हुए मोहब्बत बाश नजर से अपनी माँ को देखा। ये किस किताब में लिखा है? छोटों की शादी पहले नहीं हो सकती? दादों का लहजा गजबनाक हुआ। इसी किताब में लिखा है जहाँ ये तहरीर है कि अपनी सबसे बड़ी औलाद की शादी सबसे आखिर में करनी चाहिए। शकीला बेगम की बात पर वो भड़क उठी। जब अबरार को इतराज नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? शादी इब्रार की नहीं, मेरे बेटों की है। शकीला बेगम खुलकर मैदान में उतरी। वैसे भी वो 3 जवान बेटों की माँ से क्यों दबकर रहती? क्यों? तुमने बेटे दहेज में लेकर आई थी? दादू ने लाठी कारपेट पर मार कर गुस्से से हाजिरीन की तरफ निगाहों से देखा। मैं जहेज में नहीं लाई तो इब्रार भी बरी में नहीं लेकर आए थे। शकीला बेगम का वार खासा जानदार था। दादी ने तौसीफी नजरों से अपनी दीदार बहू को देखा, जो इनकी बेगम का ठीक तोड़ साबित हुई थी। दुआ का चेहरा फक हुआ। वो तो गैर इरादी तौर पर ताबिंदा के पास आन बैठे। सारे ही कमरे का माहौल एकदम सर्द हो गया। बहू, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब मैं डायरेक्ट इब्रार से ही बात करूंगी। दादो लाठी को जमीन पर दिखाते हुए हतमी लहजे में बोली। आप बहुत शौक से बात करें। रिजवान की बात तो आप अपनी मर्जी से तय कर चुकी हैं। महरोज और एहसन के मामले में मुझसे कोई उम्मीद न रखिएगा। शकीना बेगम ने आज बहादुरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी सबसे बड़ी बहू को पहली दफा बागी लहजे में बोलते देखकर एक दफा तो दादी को भी 100 वाट का छोटा सा झटका लगा था, जबकि शकीला बेगम पाँव पटकती हुए कमरे से वॉक आउट कर चुकी थी। इनकी नेबरानियों ने सख्त खौफजदा नजरों से अपनी सास का अनार की तरह होता सुर्ख चेहरा देखा। वो लाठी लहराती हुई बिल्कुल सुल्तान दाही के स्टाइल में उठी। इनको दरवाजे की तरफ आता देखकर वहां खड़ा फराज उछल कर सोफे के पीछे जा खड़ा हुआ, क्योंकि इसे मालूम था उससे के आलम में लाठी का हमला जानलेवा साबित होता। भाई, आज से कई साल पहले इस्लामाबाद गई थी मैं अब्बा जी के साथ। बड़ी पुप्पो, जो आज बतौर खास इससे मिलने आई थी, हंसे टूके अंदाज में बोली। इनकी नक चिड़िया रोज भी साथ थी, जिसने बालों में सुर्ख रंग की स्टिकिंग करवा रखी थी। इस वक्त बेजारी से किसी फैशन मैगजीन में सर दिए बैठी थी। लेकिन सच पूछो तो तुम्हारे घर जाकर कोई मजा नहीं आया? करख चेहरे वाली पुप्पो ने मुंह फाड़ कर कहा।
تو تمبیندا ہکا بکا رہ گئی۔ پھوپھو آپ کون سا جلو پارک یا چڑیا گھر گئی تھی جو مزہ نہیں آیا؟ ایسے نے گفتگو میں ٹانگ اڑائی اور پھوپھو نے ناک سے مکھی اڑائی کر کہا، ہمارے تایا جان یعنی تمہارے دادا نے گھر میں دفعہ 420 نافذ کر رکھی تھی۔ جہاں کوئی 4 بندے اکٹھے بیٹھے دیکھتے ان کو ہال اٹھنے لگتے۔ انہوں نے برا سا منہ بنا کر کافی پہلے واقعہ یاد دلایا اور دفعہ بھی اپنی مرضی سے بنا دی۔ میں نے تو ابائی سے گھبرا کر کہا کہ کون سے سینٹرل جیل میں لے آئے ہیں۔ وہ منہ پاڑ کر ہنسی تو سامنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ایسے چونک کر انہیں دیکھا۔ حالانکہ پھوپھو آپ تو بالکل ٹھیک جگہ پہنچی تھی۔ اس کی طنزیہ انداز کے پر پاس بیٹھے فراز کا بمشکل کھینکا دبا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ بڑی پھوپھو نے کڑے تیوروں سے اپنے بھتیجوں کو دیکھا جن کی زبان درازی ان کو ذہن رکھتی تھی۔ میرا مطلب ہے تھامبیندا کی ماما تو خاصی خوش مزاج سے ہیں، آپ کو مزہ کیوں نہیں آیا؟ احسن کی خود ساختہ معصومیت کم از کم تھامبیندا کو سخت حیران کرتی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے ابرو چڑھا کر تنزیہ انداز میں دیکھا۔ میں پچھلے سال گیا تھا داجی کے ساتھ۔ اس کی بات پر تھامبیندا چونکی۔ محترمہ آپ کی سکرت کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی۔ احسن نے اس کی آنکھیں پھرانے پہ وضاحت کی۔ ہاں، ماں تو اس کی اچھی ہے لیکن سسر نے خوب دبا کے رکھا ہے، ساس کی کمی بھی وہی پورے کر دیتے ہوں گے۔ وہ ٹھٹا لگا کر ہنسی۔ ظاہر ہے تایا کس کے ہے، فراز منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ یہ تو خیریت ہی کہ پھوپھو اور ان کی نازک مزاج بیٹی کے سماعتوں تک اس کا جملہ نہیں پہنچا، ورنہ یہاں اچھا خاصا دنگل لگ جاتا۔ تب تمہارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ پھوپھو نے تھامبیندا کی خاموشی سے اکسا کر یوں ہی پوچھا۔ جی ایک بھائی نے سی اے کیا ہے، اسٹیٹ بینک میں جاب کر رہا ہے، اور دوسرا آرمی میں میجر ہے، اور تیسرا اسپیشلائزیشن کرنے آسٹریلیا گیا ہوا ہے۔ تھامبیندا کی بات پر پھوپھو اور عروج دونوں کو ہی جھٹکا لگا۔ ان کے چہرے کے تاثرات کرکٹ کی طرح بدلے۔ شادیاں وادیاں ہو گئی ان کی؟ پھوپھو بڑھتے اشتیاق سے تھوڑا سا آگے کو جھکائی۔ انہیں ابھی تو نہیں، ماما لڑکیاں دیکھ رہی ہیں آج کل۔ تھامبیندا کی کتاب پر دونوں خواتین کے چہروں سے جھلکنے والی مسکراہٹ بڑی فطری تھی۔ اف محترمہ نے کام کی باتوں اب کی ہے۔ فراز اور احسن اپنا کام چھوڑ کر پھوپھو اور ان کی لاڈلی کو پینچا بدلتے دیکھ رہے تھے۔ یہ بیٹا پورے 10 دن ہو گئے ہیں تمہیں یہاں آئے بھی، ایک دفعہ بھی دل نہ چاہا کہ پھوپھی اور بوڑھی دادی سے ملا ہو؟ بس آج رات کا کھانا تم نے ہماری طرف ہی کھانا ہے۔ پھوپھو کی محبت سے لبریز رہنے پر تھامبیندا ہکا بکا رہ گئی، جبکہ عروج بھی بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ اب اس سے محو گفتگو تھی۔ میں اکیلے کیسے ان کی طرف جاؤں؟ میں تو کبھی ان کے گھر نہیں گئی۔ شام 7 بجے ہی اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ معروف اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ دعا اور انم نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ بھائی اب تو چلا جائے تھامبیندا کے ساتھ۔ زبیدہ بیگم نے اس کے ہراساں چہرہ کو دیکھ کر ہمدردی سے کہا، کیوں، وہ کون سا کوئی بھوت بنگلہ ہے جہاں ڈاکٹر صاحبہ اکیلے نہیں جا سکتی؟ مہروز نے کچن سے جھانکتے ہوئے لقمہ دیا۔ کسی بھوت بنگلے سے کم بھی نہیں۔ ماں نے بیزاری سے منہ کھول کر جمائی لی۔ ایسا کرو دعا بیٹا، تم چلی جاؤ بہن کے ساتھ۔ زبیدہ بیگم کی بات پر دعا کو جھٹکا لگا اور ساری سستی بھگ سے اڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں امی؟ تڑپ کر بولی۔ یاد نہیں؟ وہ بطور خاص میری طرف منہ کر کے کہہ کر گئی تھی کہ رات تھامبیندا کا ڈنر ہماری طرف ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ باقی لوگ سکون کریں اور منہ اٹھا کر آنے کی زحمت نہ کریں۔ دعا کو شدید غصہ آیا۔ چلو انہوں نے تمہاری طرف منہ کر کے کہا تھا، تم دادا اور عروج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا، پھوپھو کی طرف متھا ہی نہ مارنا۔ احسن نے کچن کی طرف کھڑے کھڑے گفتگو میں حصہ لیا۔ ان کو متھا دینا ویسے بھی آپ ہی کا کام ہے۔ میرے ریسوں کی تو وہ چٹنی بنا کر رکھ جائیں بلکہ کھا جائیں۔ دعا کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ جانے دو بیٹا، اب ایسا بھی کوئی ایمرجنسی نہیں نافذ کر رکھی انہوں نے۔ زبیدہ بیگم نے سلائی باکس سے فراز کی شرٹ پر لگانے کے لیے بٹن ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑے مطمئن انداز میں اپنی بیٹی کے تبتے رخساروں پر نگاہ ڈالی۔ لو، ایک آدھ بندے کے جانے سے وہاں کیا فرق پڑے گا؟ فراز بھی چپل گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا۔ اگر ایک آدھ بندے کا نام دعا ہو تو بہت فرق پڑتا ہے۔ دعا کی لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ ایسے بھی میری کہاں بنتی ہے پھوپھو کی بیٹیوں کے ساتھ، اور پھوپھو کا بس نہیں چلتا مجھے مکھی بنا کر دیوار سے چپکا دے۔ دعا ان سب سے ضرورت سے زیادہ بدگمان تھی۔ ایسے بات ہے دعا، تم نے 16 آنے درست کی ہے، لیکن ذرا سوچو کہ تم مکھی بن کر کتنی عجیب لگو گی۔
میں روز جو کچن میں احسن کے ساتھ کافی بناتے ہوئے اس بحث کو سن رہا تھا، اس کی شرارت پر دعا کے چہرے پر پھیلنے والے انوکھے رنگ اتنے دلکش تھے کہ سخت پریشانی میں بھی تبندہ ان کا نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی۔ ہاں، اور ساتھ میں تمہیں مکھا بنا کر چپکا دیا جائے گا تو یقین مانو دیوار بھی صدمے سے گر پڑے گی، ایسے نے پیچھے سے حملہ کیا۔ مجھے بتائے نا میں کیا کروں؟ تبندہ نے وال کلاک پر آٹ کے ہنسے کو عبور کرتی گھڑی کی سخت پریشانی سے دیکھا۔ وہ سب تو حسب عادت اپنے ہی نوک جھوک میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں روز کو تبندہ کے چہرے پر بھری پریشانی کا احساس ہوا۔ بھائی یہ کون سا بڑا مسئلہ کشمیر ہے جو سلجھایا نہیں جا سکتا؟ انم کدھر ہے؟ اسے ساتھ لے جائے نا۔ میں روز نے اپنی طرف سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کی۔ اسے صرف زکام ہو رہا ہے۔ وہاں نے اطلاع دی، پپو کی بیٹیوں کا تو پتہ ہے نا کتنی نازک مزاج ہے، انہیں ہر وقت یہی وہم رہتا ہے کہ جراثیموں کی فوج انہی کے طاقوں میں ہے۔ دعا نے بیزاری سے مزید وضاحت کی تو وہ سب مسکرا دیے۔ چچی آپ چلی جائیں۔ میں روز نے چچی کو دیکھا جو اپنے دانتوں کے ساتھ بڑی مہارت سے دھاگا کاٹ رہی تھی۔ توبہ کرو، انہوں نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہاں ساسو ماں کا مزاج سوا نیزے پر ہے، ان کو لگتا ہے میں شکیلا بھابی کو سب کے خلاف بھڑکاتی ہوں۔ اس رشتے کا انکار والا واقعے کے بعد وہ اپنا غبار کی طرح منہ پھیلائے پھر رہی ہوں گی۔ لو، سارا مسئلہ ہی ہے، یہ جس سوئی سے آپ بٹن لگا رہی ہیں اسی کمارکن کے غبارے کی ہوا نکال رہے۔ فراز کے مفت مشورے پر انہوں نے گھور کر اسے دیکھا جو مہروز کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ہنس رہا تھا۔ ایسے چچی آپس کی بات ہے۔ احسن کافی کا کپ میز پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور دادا کو خیال کچھ ایسا بھی غلط نہیں، میری بھولی والی ماں کو آپ کو پیچھے ہی پمپ کرتی ہے۔ احسن نے شرارت سے احسن کی شرارت پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ شکر کرو کہ تمہاری ماں نے ظالم حکمرانوں کے آگے کلمہ حق بلند کر دیا، ورنہ تم سے چھوٹے دونوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور تم ان کے تمبو اور کناتوں کا حساب کرتے رہ جاتے۔ بات کا رخ اور طرف نکلے دیکھ کر تبندہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آنٹی بتائیں نا میں کس کے ساتھ میں کیا کروں؟ میرا بالکل بھی اکیلے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ تبندہ کے روحان سے انداز پر سب چونکے۔ ابھی تو پہلی دعوت ہے محترمہ، آپ نے شام میں ان کو اپنے گھر کا جو پیکج بتایا ہے، پھوپھو کو اپنے ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے صبح شام آپ کے لیے کوئی لنگر بھی چلانا پڑے تو چلائیں گی۔ احسن کے معنی خیز انداز پر تبندہ نے حیرانی سے سب کے ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ کون سا پیکج؟ محترمہ آپ کے 3 عدد پڑھے لکھے ویل سیٹل گوارے بھائیوں کا پرکشش پیکج، جس کے منظر عام پر آتے ہی اس ہنگامے جنرل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ احسن خاصا منہ پھٹ سدا، لیکن اس کی یہ بات تو اسے بہت عجیب لگی۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس کی سنجیدگی پر زبیدہ بیگم نے ایک دن بھی خاصا ہنکارا بھرا احسن کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن احسن کی زبان کے آگے تو خندق تھی۔ جب آپ کو GHQ میں 4 عدد فیشن کی دل دادہ کماری لڑکیاں نظر آئیں گی تو ساری بات خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ احسن نے اپنی بات کی وضاحت کر کے حیرت سے میز کی طرف دیکھا۔ اس کی کافی کا مگ فراز کی لبوں سے لگا ہوا تھا۔ چلے آپ یہ فکر پاکستان کے مفکر پاکستان کی طرح سوچنے والا پوز کر بنا دے گا۔ احسن کی بات پر اس نے کن پٹی سے اپنی انگلی ہٹائی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کوئی اور تو نہیں جا رہا تو چلو میں ہی آپ کے ساتھ دادوں کا دیسی کوکر اڑاتا ہوں۔ ویسے تو ان کے گھر کوئی چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، لیکن آپ کے خاطر گھر آ کر اس بغور کا چھلکا پی لوں گا۔ احسن کی اداکاری عروج پر تھی، لیکن اس بات کو مفہوم سمجھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار آتے آتے ایک جان کے ادھر بھی مار آنا اور دیکھ لینا کہ جان ریمو نے کچھ جان وان بنائی ہے یا نہیں۔ فراز کے رہنے میں جو بھی شرارت کو ایسے نے ایک لمحے میں بھانپا تھا، جبکہ تبندہ کو ان کی خفیہ باتیں کم ہی سمجھ آتی تھی۔ بھائی آج تو ساری فوجیں وہاں دسترخوان پہ اکٹھی ہوں گی اور حالات بھی خاصے سازگار۔ میرا خیال ہے کہ وقت ضائع ہی نہ کیا جائے۔ احسن نے جاتے جاتے فراز کو کوئی ہدایت جاری کی۔ اس کے اشارے پر فراز اور مہروز کا چہرہ کیسے ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگا۔ آپ لوگ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لان سے گزرتے ہوئے تبندہ کی زندگی پر احسن وہ دونوں پھوپھو کی طرف جا رہے تھے۔ ہماری باتیں عجیب نہیں ہے، اصل میں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ احسن نے آہستہ وضاحت دی۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ شروع سے کرتے رہتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری بھی میچ کرتی ہے، اسے فوراً ایک دوسرے کے آنکھ کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ربندر نے کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ جب آپ بھی یہاں کچھ عرصے رہیں گے تو آپ کو بھی ساری باتیں سمجھ آنے لگیں گی۔
एहसन ने सड़क पार करते हुए इसे तसल्ली दी। जैसे एक बात तो बताएं, आपको हमारा घर कैसा लगा? अच्छा, बहुत फ्रेंडली और मजे का माहौल है, नबिंदा ने सादगी से कहा। इसका मतलब है अगर आपको मुस्तकिल में यहाँ रहना पड़े तो कोई गुस्सा नहीं होगा। एहसन चलते चलते रुको और मायने फेल लहजे में बोला। नबिंदा का दिल बेख्तियार धड़क उठा। क्या मतलब है आपका? वो जानबूझ के अनजान बनी। नहीं, दादी का ख्याल है जिंजुआ हाउस में एक तरह डॉक्टर की सख्त जरूरत है। मैं सोचा चलो एक कुर्बानी मैं ही दे देता हूँ। एहसन ने ढके छुपे अल्फाज में मुस्कुराते हुए कहा तो तबिंदा के गाल सुर्ख हुए। वो दानिस्ता खामोश रही, बल्कि दिल की धड़कनों में अजीब सा एहसास बरपा था। वो लोग 2-3 मिनट के बाद पुप्पो के लॉन में थे। अभी जिस जान रेमो का फराज जिक्र कर रहा था, जिसका आस्ताना वो है। एहसन ने हाथ के इशारे से सर्वेंट क्वार्टर के पास बने मुर्गियों के बड़े सारे डरबे की तरफ इशारा किया तो तबिंदा को खुशगवार हैरत से इस तरफ देखा। इस आस्ताने में दादा बतौर खास सरगोदा और सालकोट से देसी कुकर मंगवा कर रखती हैं। वैसे तो इन्हें बटेरों से भी खासा शुगर है, लेकिन जो कीरत और मोहब्बत इन्हें मुर्गियों से है, इसका निस्फ दादी से हो जाए तो यकीन माने दादी का बुढ़ापा समझ जाए। एहसन की गैर संजीदगी पे इसे हंसी आ गई, जबकि इन दोनों को इकट्ठे आते देखकर पुप्पो के चेहरे पर आने वाली नागवारी की तय इनके ढेरों मेकअप के बावजूद साफ दिखाई दे रही थी। शुक्र है एहसन ने भी हमारे घर आने की कसम तोड़ी। इन्होंने मुस्कुराने की कोशिश में अपने जबड़ों को जबरदस्ती फैलाया, जबकि इनकी चारों बेटियां शायद किसी कॉलर वाले की ऐश करवा कर आएंगी। यार, उन लोगों को गर्मी नहीं लगती? ऐसे ने मासूमियत से इन चारों को देखा जो तबिंदा से मसनूई मोहब्बत का इजहार कर रही थी। इसकी बात पर चारों ने चौंक कर अपनी काजल से लबरेज आंखों को फैलाया तो एक लम्हे को ऐसे में गिड़बड़ा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? तीसरे नंबर वाली आनिया जल्द कर बोली। भाई, ये जो 3-3 इंच की तुम लोगों ने चेहरों पर बेस चढ़ा रखी है, क्या कहीं से मुफ्त फाउंडेशन का टब में लिया था? ऐसे ने सोफा संभालते ही फराज को टेक्स्ट किया था कि डाइनिंग मेज पर दावत है, शिराज का इंतजाम हो चुका है। क्या मतलब है आपका? अरूज ने सबसे बड़ी बहन होने का हक अदा करते हुए एहसन को घूर कर देखा तो इसने हाथ में पकड़ा सेलफोन गड़बड़ा कर जेब में डाल दिया। भाई, मेरा मतलब है कि तुम लोगों की स्किन ही इतनी फ्रेश है, बेदाग और तरोताजा है कि कहीं तुम नस्ल हथियार की तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है। एहसन ने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को खुशगवार रखा। क्या जरूरत है मसनूई हथियारों की? अरोज के साफ झूठ पर इसने अपने बालों में हाथ लेकर एक लंबी सांस ली। या अल्लाह खैर, इस झूठ पर कोई छोटा मोटा जल्जला ही ना आ जाए। अंदर दाखिल होते फराज की बड़बड़ाहट एहसन के साथ साथ तबिंदा की समातों तक भी पहुंची, जबकि वो सख्त हैरत से इनकी आमदे रफ्त को देख रही थी। भाई दादो, आप मुझे भी बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा आज तो खाना में अपना स्वीट दादो के साथ ही खाऊंगा। फराज ने पुप्पो के साथ अंदर दाखिल होती दादो को देखते हुए जज्बाती हमला किया। अरे जाने दो, सियासती माँ की औलाद हो, सारे मुंह देखे की मोहब्बतें हैं। दादो ने नाक से मक्खी मारते हुए बेजारी से कहा। इनका चेहरा खासा बिगड़ा हुआ था, इनका मिजाज खासा बिगड़ा हुआ था, जबकि एहसन के साथ फराज की आमद पर पुप्पो के पेशानी के बालों की तादाद में ये एकदम इजाफा हुआ था। मैं तो इंतहाई मोहब्बत करने वाली दादों का पोता हूँ और ये मेरा ही आइंदा इंतखाबात में मंशूर होगा। फराज की इंतहाई बेतुकी की बात पर एहसन ने कान में उंगली फेर कर टेढ़ी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से मेहरोज आ रहा था। भाई, दादी का हुक्म है कि वो रात के खाने पर बच्ची का साथ नहीं दे सकते क्योंकि वो एक अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं, इसलिए इनका खाना ट्रे में लगा कर दे दिया जाए। मेहरोज की इत्तला पर दादा ने खा जाने वाली नजर से उसे देखा। हाँ, तो इस फिल्मी बाबे को खाने पर इनवाइट किसने किया था? दादा ने बेमुरवती की इंतहा कर दी। जी मैंने किया था, फराज ने गर्दन झुकाकर कहा। मैं समझे कि आप तबिंदा के साथ इनको बुलाना भूल गई है। फराज की इत्तला पर दादों के साथ साथ वो के चेहरे पर भी नरमी छिलकी, लेकिन तबिंदा की मौजूदगी में वो अपने ख्यालात का इजहार खुलकर नहीं कर सकती थी। इसलिए दादी खाना लेने वो बादिले नाखास्ता किचन की तरफ चली गई। दादी के खाना लेने वो बादिले नाखास्ता किचन में चली गई, जबकि एहसन और फराज वहीं जमकर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद फैजान और शर्जील भी खरामा चलते आए। पप्पो का मूड ठीक था, लेकिन अब खराब हो चुका था। एहसन भाई, आप लोगों को देखकर तो लगता है कि इंजीनियरिंग बस वेले और फारिग लोगों का ही काम है। पप्पो की दूसरी नंबर वाली बेटी रुशानी ने अपनी तरफ से खासा बड़ा वार किया था और वो दोनों जो सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे इसके कमेंट्स पर मुस्कुराए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं बहना,
अकेले और फारिग लोगों को अक्सर ऐसा ही महसूस होता है। फराज ने इसका वार इसी पे पलट दिया, जिसकी वजह से उसके मुंह के दागे बड़ी तेजी से बिगड़े। शर्जील और फैजान बड़ी उसी भरे अंदाज में खाना शुरू कर चुके थे। बेटा, अपनी माँ से भी कहो ना कि कभी चक्कर लगाए लाहौर का। पप्पू के लहजे से टपकने वाली मसनूई मोहब्बत पर फराज के गले में फंदा लग गया। इसने बड़ा जोमानी किस्म का एहसन को इशारा किया, जो इस वक्त दोस्त के साथ भरपूर इंसाफ करने में मसरूफ था। खाना बड़े बेतकल्लुफ माहौल में खाया गया। शर्जील और फैजान तो फौरन ही खिसक गए और एहसन और मेरोज के साथ घर वापस पहुंची तो सामने ही लाउंज में शर्जील और फैजान दोनों दादी की डांगे दबाने में मसरूफ थे, जबकि सामने सुल्तान राही की कोई पुरानी फिल्म चल रही थी। इसे आते देखकर दादी चौंके। रात को सोने से पहले कारमीना या कोई सूरन खा लेना, तुम्हारी पुप्पी का बनाया हुआ खाना किसी किसी को हजम होता है। दादी ने टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर बगैर सबको कहा। सब ही स्क्रीन पर सुल्तान राही मरहूम अंजुमन के साथ किसी खेत को उजाड़ने में मसरूफ थे। दादी शर्म करे, हमारी पुप्पी आपकी सगी बेटी लगती है। शर्जील ने मुंह बनाकर इन्हें याद दिला दिया। तो मैंने कब इनकार किया है? जब सगी औलाद को बाप को खाने पर बुलाने याद ना रहे तो फिर ऐसे ही बहरात सामने आते हैं। दादी ने खुलकर नाराजगी का इजहार किया। आपका खाना लेकर तो आया था मैं रोज। एहसन के मुंह से निकलने वाली बात पर दादी उछले। वो खाना मेरे लिए था क्या? उनके गजबनाक लहजे पर एहसन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक तीर कमान से निकलकर दादी के सीने में लग चुका था। वो मुस्टंडा तो मेरे सामने बैठकर खाते हुए कह रहा था, पुप्पी ने ये थे खालिस्तान इसके लिए भिजवाई है। दादी की बात पर चारों ही बौखला गए। तबिंदा को तो पता था अब यहाँ एक लंबी अदालत लगेगी, इसलिए वो नजर बचाते ही सक गई। अल्लाह करे बर्बाद हो जाए वो घटिया इंसान, इसके धार पर इसके दाढ़ में कीड़ा लगे। दादा सुबह सुबह ही लाठी लहराते हुए नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो सारे ही लड़के गड़बड़ा गए। अम्मा क्या हुआ? शकीना बेगम ने घबराकर अपनी सेट सास के लिए खाली की अपनी सीट सास के लिए खाली की, लेकिन आजकल वो अपनी सास की सबसे नापसंदीदा बहू थी, इसलिए इन्होंने लाठी फराज की कमर पर मारकर इसे सीट खाली करने का इशारा किया। दादो लाटे की जुबान में बात मत किया करे, नाजुक से मेरी कमर है, फराज ने दुहाई दी। ऐसे ही तो हमने इसे टीला नहीं कहते। एहसन शरारत से बड़बड़ाया। तापिंदा ने हैरत से दादी को देखा। जौजा मोहतरमा क्या हुआ? आखिर कुछ पता तो चले। इसी अफरा तफरी में दादी ने अपनी डबल रोटी पर जैम लगा लिया था। शुगर की वजह से इनकी बहू चेक एंड बैलेंस का निज़ाम खासा सख्त रखती थी। इसी वक्त सबकी तवज्जो दादों की तरफ थी। हाय हाय, मेरा शेर जवान मस्ताना कुकर रात से गायब है। अल्लाह जाने किस मंदूक ने अगवा कर लिया। दादों ने रंजीदा लहजे में इत्तला दी थी तो सभी लड़कों ने बेचैनी से पहलू बदला। क्या वो जान रहे? वो एहसन ने मसनूई सदमे से कहा। पहुंची वही ये खाक जहाँ का खमीर था। मैं रोज की शौकी इस दफा ताबिंदा को फौरन ही समझ आई। इन सब की नजरों से टपकती शरारत से इसे शक हुआ इस वारदात के पीछे किसका हाथ हो सकता है। सभी मोमें अपनी साहस से जानवरों का अफसोस करने में मसरूफ हो गईं। रात को देसी कुकर के टिक्के बनाए जाएंगे, आपको खसूसी दावत है। वो अस्पताल के निकल रही थी जब एहसन ने इसके पास आकर राजदाराना अंदाज में इत्तला दी। इसका मतलब है? ताबिंदा ने हैरत से बात अधूरी छोड़ी। इसका वही मतलब है जो आपको समझ आया है। एहसन ने खुलकर मुस्कुराया। ये खुफिया मिशन रात दादी की सरकर्दगी में अंजाम पाया था। इस वक्त दादों का मरहूम मुर्गा ऊपर वाले किचन की फ्रिज में आराम फरमा रहा है। एहसन ने अपनी भूख की तस्वीर बांधते हुए मजीद इसकी मालूमात में इजाफा किया। ओ माय गॉड! बिंदा का अंदाजा दुरुस्त था। इसने हैरत से दादी की तरफ देखा, जो इस वक्त इंतहाई मासूम शक्ल बनाए दादों को तसल्ली देने का फरीजा अंजाम दे रहे थे। बहुत तेज हैं आप लोग, ताबिंदा बाहर निकलते हुए बोली। अपनी बका की जंग लड़ने के लिए हर इंसान को तेज ही होना पड़ता है। एहसन गाड़ी के पास पहुंचकर संजीदगी से बोला। वैसे ये बहुत गलत बात, ताबिंदा गाड़ी में बैठते हुए बोली। मैं ये दादी का बहुत दिल कर रहा था। इनके लिए तो हम सब कदम जान की बातें देने को भी तैयार होते हैं। एहसन के लहजे में ताजी के लिए छुपी मोहब्बत ताबिंदा को अच्छी लगी। इसका सबूत तो इसे आने वाले चंद दिनों में ही हो गया था, जब अगली बार रात 2 बजे किसी ने इसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाया। दादी की तबीयत खराब है, आपको पापा बुला रहे हैं। एहसन के चेहरे की संजीदगी से वो परेशान हुई।
अगले 1 घंटे में दादी प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की कशमकश का शिकार थे। इन लम्हात में तबिंदा ने इन सब के हिरासत चेहरों के पीछे छुपी दादी की मोहब्बत को बड़े दिल से महसूस किया था। इसे हकीकतन दादी पे रश्क आया था। वो ठीक हो जाएंगे ना? एहसन की आंखों में नमी लेकर आ रही थी। इंशाल्लाह, तबिंदा ने खरूसे दिल से कहा। इनको कुछ होगा तो नहीं? फराज के लहजे में हजारों अंदेशे पिन्हा थे। क्या हो गया है आप लोगों को? हौसला करें। अब बिंदा सभी को हौसला देती रही थी। दादी की हालत खतरे से बाहर आ गई थी और ये सब इनकी दुआओं का करिश्मा था। अनम, दुआ और मारूफ सूरह यासीन पकड़े बैठी थी, जबकि सभी लड़के इनके कमरे में डेरा डाले हुए थे। डॉक्टर्स की गोलियां, नर्सों की बड़बड़ाहट, कभी इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब आई, बस उठे, घर चले। सारा घर ही वीरान लग रहा है। दादी की भवें अलग पुखलाई हुई थी। लो, मैं भी घर चल पड़ो, अभी तो खिदमत करवाने का मौका मिला है। दादी की नगाह ज़दा आवाज़ में अब भी दमखम बाकी था। करामतुल्लाह, बुढ़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे चोंचे खत्म नहीं हो रहे। दादा अपनी सफ़ेद चिकन की सूट के साथ आन पहुंची। डॉक्टर से बताया है कि तुम्हारी बदपरहेजी की वजह से ये सब हुआ है, इन्होंने नागवारी से कहा। जबकि मेरा ख्याल है कि ये सब जानलेवों की कारस्तानी है। वो वही दादी को हजम नहीं हुआ कि जुबान बड़े गलत मौके पर फिसली। ये जानलेवा कौन है? नानी ने अपनी जंजीर वाली ऐनक सिर से उतारकर आंखों पर लगाई और फराज को गौर से देखा। जवाबन वो और जो फुकरा चुका था। ये मनहूस एक दफा फिर दादी को हार्ट अटैक करवाएगा। ऐसा ने शजीर के कान में सरगोशी की। दादो, वो पीटीवी के ड्रामे गेस्ट हाउस में जानलेवा नहीं आता, इसी बात कर रहा है फराज। महरोज ने बात संभालने की कोशिश की। लो, इसका यहाँ भला क्या जिक्र? दादो ने आंख चढ़ाई। तब बिंदा ने दिलचस्पी से इन चेहरों को देखा जो इस वक्त हवास पाख्ता खड़े थे। दादा जिस रात दादी को हार्ट अटैक हुआ, इस रात वो यही ड्रामा देख रहे थे। तब बिंदा ने इन सब की मुश्किल आसान की। थैंक्स गॉड। सब ने पुरसकून सांस ली और शुक्रगुजार निगाहों से तबिंदा की तरफ देखा जो दादी का बीपी चेक कर रही थी। आप भी इनके ड्रामों में शामिल हो गई है। मारूफ ने मुस्कुराकर तबिंदा को हल्की सी आवाज में छेड़ा। सोबत का असर होना ही था। तबिंदा ने हंसते हुए जवाब दिया। इसे ये सब जिंदा दिल शौक मिजाज लोग बहुत अच्छे लगे थे। इसने तो फोन करके अपनी वालदा को मारू के रिश्ते के लिए भी कह दिया था। वैसे तो इसे दुआ भी पसंद थी, लेकिन इसका इंटरेस्ट में रोज की तरफ देखकर वो खुद के पीछे हटती थी। पहली दफा मुझे एहसास हुआ है मुझे अपने किसी एक बच्चे को डॉक्टर भी बनाना चाहिए था। दादी ने तबिंदा की अम्मी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तबिंदा की वालदा अपने ससुर के साथ इनकी आदत के लिए अगले दिन ही पहुंच गई थी। इस वक्त अस्पताल में वो एहसन की वालदा शकीला बेगम और वालिद अबरार साहब के साथ मौजूद थी। भाई, तबिंदा तो हमारे तुम्हारी ही बेटी है। तबिंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले फिक्रे ने दादी को हैरान किया। वैसे करामतुल्लाह, पोते पोती तो तुम्हारी बड़ी लाइक फाइक निकल आए। मुझे इसकी उम्मीद जरा कम ही थी। तब बिंदा के बड़े अब्बा के मुंह से निकलने वाले इस फिक्रे को सुनकर दादा ने बेख्तियार पहलू बदला। ऐसे भी कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं भाई साहब। क्या मेरे बच्चे ज्यादा ना पढ़ सके, लेकिन पोते पोतियों ने तो ये कमी पूरी कर दी ना। दादा ने अपनी लाठी के जोर पर खड़ी हुई लहजे से झलकती नागवारी पर था बिंदा की दादा ने अपनी छोटी भाभी को बतौर खास देखा, जो अब दोबारा बैठ गई थी। जी चची, आपके सभी पोते पोतियां लाइक निकले, मुझे तबिंदा अक्सर फोन पर बताती है। तबिंदा की वालदा ने बात संभालने की कोशिश की। दादा रिश्ते में इनकी चची की तो लगती थी। इनकी बात पर दादों का पारा कुछ डिग्री नीचे आया। आप लोग प्लीज घर जाए, ऐसे दादी के इनके जमगट्टा लगाना मुनासिब नहीं। हाँ, बिंदा ने बड़ों की कचहरी को बर्खास्त करने के लिए कदर सख्त लहजे में कहा। इधर आओ भाई डॉक्टर साहिबा। दादी मोहब्बत भरे अंदाज में दाविंदा को बुला रहे थे। जी दादी। इसने फौरन ही फर्माबरदारी से सर झुकाया। भाईजान, बस आज आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर नागवार ना गुजरे। दादी की बात पर बड़े अब्बा ने चौंक कर छोटे भाई की तरफ देखा, जो हार्ट अटैक के बाद इन्हें कुछ ज्यादा ही अपने दिल के करीब लग रहे थे। इसी लम्हे ऐसे भी मेडिसिन का लिफाफा हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल से खासा संजीदा लगा तो दरवाजे में ही ठिठक कर रुका। हाँ हाँ, बोलो करामतुल्लाह, चुप क्यों हो गए? बड़े अब्बा की रौबज़दा आवाज़ कमरे में गूंजी। देखिए ना भाईजान, हमारे घर में माशाल्लाह इंजीनियर, बैंकर, वकील, बिजनेसमैन सब मौजूद हैं, बस एक डॉक्टर की कमी है, वो आप पूरी कर दें। दादी ने बड़े तरीके से बात शुरू की। यार, अब डॉक्टर कहीं से मिलते तो ज़रूर तुम्हें खरीद कर ला देता।
बड़े अब्बा ने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश, ईद खिलाने की क्या जरूरत है, अपनी दबिंदा हमें दे रहे हैं। दादी के मुंह से निकलने वाली बात ने सबको हैरान किया। क्या मतलब? बड़े अब्बा को इतनी सीधी सादी बात न जाने क्यों समझ नहीं आ रही थी। भाई देखिए ना, मैं ठहरा बीमार शुमार बंदा, किसी भी लम्हे घर में डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे करें, आप तमिंदा बेटी को हमारे ऐसे की दुल्हन बना दें। दादी की बात पर तमिंदा ने बुखलाकर दरवाजे में खड़े हसन को देखा, जो दादी को 2 उंगलियों से व्यक्ति का निशाना चीर दे रहा था। फिर था बड़े अब्बा और बाकी लोग बातों में मसरूफ थे, दरवाजे की तरफ खुश थी, वरना अब्बा ने एहसन की 2 उंगलियों की बजाय 5 उंगलियां तोड़कर दादी के हाथ में पकड़ा देनी थी। वाह भाई वाह करामतुल्लाह, रिश्ता भी मांगना ना आया। आज तो मुझे पक्का यकीन हो गया है तुम बाकी बिजनेसमैन बच्चों के बाप हो। बात भी शुरू की तो अपने ही फायदे के लिए। बड़े अब्बा ने अपना सिगार निकाल कर सुलगाते हुए खुशगवार लहजे में कहा, बड़े अब्बा अस्पताल में आप सिगार नहीं पी सकते, प्लीज बंद कर दें। अमिंदा की डॉक्टरी की रग सही वक्त पर फड़की थी। बड़े अब्बा ने चौंक कर सिगार बजा दिया। फिर मैं क्या समझूं? दादी थोड़ा झिझक कर पूछ रहे थे। भाई ये अमिंदा की माँ बैठी है, इससे पूछ लो। मुझे तो कोई इतराज नहीं। बड़े अब्बा ने हाथ जोड़े। मैं क्या कह सकती हूँ अब्बा जी, आप बड़े हैं, बेहतर समझते हैं। रविंदा की वालदा ने घबरा कर जवाब दिया। वैसे तो जितनी बड़ी लड़कों की बारात है, इनमें से कौन से वाले की तुम बात कर रहे हो? बड़े अब्बा ने जहन पर जोर डालते हुए पूछा। ये आपके पीछे ही खड़ा है नालायक। दादी की बात पर एहसन बौखलाया, जिसके नतीजे में मेडिसिन का शॉपर हाथ से गिरा और सारी दवा की पत्ते फर्श में फैल गए। सॉरी, एहसन ने गड़बड़ाकर फर्श से दवाइयाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तबिंदा के लिए अपनी मुस्कुराहट रोकना दुश्वार हो गया। अच्छा तो ये है तुम्हारा इंजीनियर पोता। बड़े अब्बा ने तनकीदी निगाहों से एहसन का जायजा लिया। माशाल्लाह बहुत ज़हीन और फर्माबरदार है मेरा बेटा। शकीला बेगम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि इन्हें तबिंदा अपनी बहू की हैसियत से पसंद आई है। तबिंदा की वालदा ने भी तौसीफी निगाहों से इस हैंडसम से लड़के को देखा, जो अब सर झुकाए बड़ी शराफत से दादी की टांगे बगैर कहे दबा रहा था। हाँ, पोते तुम्हारे फरमाबरदार हैं या मेरे सामने ही एक्टिंग का मुजाहरा कर रहे हैं? बड़े अब्बा की शान बेनियाजी से कहे गए जुमले पर ऐसे ने बेचैनी से पहलू बदला और दादी बरवक्त टांग मारकर अपने पोते को चुप रहने का इशारा किया, जो इसकी समझ में भी आ गया। ना फरमाबरदार बल्कि ज़हीन फतीन भी। माशाल्लाह इन जिंदगी के पहले 3 सालों में यूनिवर्सिटी में टॉप करता रहा है। दादी ने एहसन की मोहब्बत में कुछ लंबी ही छोड़ दी। अबरार साहब और तबिंदा दोनों ने मुखला कर दादी की तरफ देखा, जबकि बड़े अब्बा तबिंदा की वालिदा के साथ मशवरा करने के बहाने बाहर निकल गए थे। ये क्या कह रहे हैं अब्बा, ये आप कोई मरवाएंगे? क्यों मरवाएंगे? अबरार साहब घबरा गए। चुप रहो, इसने कौन से यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड निकलवा कर चेक करना है? दादी ने शान बेनियाजी से जवाब दिया। फिर भी ऐसे कैसे किसी से झूठ बोलना मुनासिब नहीं। शकीला बेगम को भी इतराज हुआ। लो, बच्ची को तो पता है ना, जब इसे कोई इतराज नहीं तो तुम लोगों को क्या मसला है? दादी ने मोहब्बत भरी निगाहों से तबिंदा को देखा, जो अब एहसन की शौक निगाहों से बुखलाई हुई थी। देख लो बेटा, सोच लो, मौका अच्छा है, वरना तुम्हारे खड़ूस दादे ने अपने जैसा कोई और खड़ूस तुम्हारे लिए ढूंढ लेना है। दादी की बात पर तबिंदा खौफजदा हुई। इस पॉइंट पर तो इसने सोचा ही नहीं था। एकदम ही इसने दादी पर प्यार है। हफ्ते से जो हाउस की मकीनों की कोर्स भी समझ आने लगी थी। रही बात एहसन की, सपने की, वो भी क्लियर हो जानी थी। इसलिए अभी ये सौदा से महंगा नहीं लग रहा था। वैसे हमें इतना भी नालायक नहीं, ऐसे हम इतने भी नालायक नहीं जितने आपके इतने बड़े अब्बा समझते हैं। वो बड़ी खामोशी से तबिंदा के साथ अस्पताल के लॉन में एक बेंच पर आ बैठ गया। हाँ, सपने तो बड़े बड़े लाइक लोगों की होती है ना? तबिंदा ने अपने होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट को दबाकर संजीदगी से पूछा, जैसे ताने देने में आप भी दादी से कम नहीं। इसे जलकर बोला तो वो मुस्कुरा दी। कि इसके बावजूद आप दादी को दाग लगाने से पास नहीं आते। ये सब तो मोहब्बत भरा शरारते हैं, जो एक मोहब्बत करने वाला दिल ही समझ सकता है। यकीन करें, हमारे घर में आपको कभी बोरियत का एहसास नहीं होगा। एहसन के इसके सामने आन खड़ा हुआ। मैंने खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना था कि आप मारूफ से अपनी हसरतों का जिक्र कर रही थी। एहसन की बात पर वो गड़बड़ाई। वो तो मैं अपने जंजोर हाउस के लोगों के मवाजा कर रही थी।
پھر اس موازنے میں زنجوہ ہاؤس کی مکینوں کا پڑا بھاری نکلا نا۔ احسن کے لہجے میں یقین اور اعتماد کی فراوانی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب ایسے میں کوئی بات نہیں، وہ صاف اتری۔ ٹھیک ہے، پھر آزما لیں۔ ہم جیسے محبت کرنے والے بہادر لوگ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے۔ احسن نے سینہ تان کر دعویٰ کیا۔ ابھی یہ محبت اور بہادری کے دعوے بعد میں کرنے نا، تابندہ کے بڑے ابا ادھر ہی آ رہے ہیں۔ فراز تنشی پیچھے سے اچانک سامنے آ کر بدحواس انداز میں بولا، مروا دیا تم نے۔ احسن خوف زدہ ہو کر اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ تابندہ بھی گھبرا کر اٹھ گئی ہوئی۔ ابھی اس انسان میں نے کہا تھا دھیان رکھنا۔ احسن نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بوکھلا کر کہا، کچھ شرم کرو، خود اس گرمی کے موسم میں پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کوہوں کے شور کے درمیان اظہار محبت کر رہے ہو، اور مجھے صرف دھوپ میں نگرانی کے لیے کھڑا کر رکھا تھا، اوپر سے نان تان بھی مجھے ہی کر رہی ہوں۔ احسن فراز نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے جو کر کہا، یہ تکلیف بعد میں کرنی نا، بتا وہ ہٹلر بڑے ابا کہاں ہے؟ احسن نے گھبرا کر ہاتھ سے اشارہ کیا، اشارے سے پوچھا، وہ تو اے سی والے کمرے میں بیٹھے فلودہ کھا رہے ہیں جو میں ان کو مصروف رکھنے کے لیے اندر دے کر آیا ہوں۔ فراز کی بات پر احسن کے رکے ہوئے سانسیں بحال ہوئیں۔ دیکھ لی آپ نے ان کی بہادری؟ فراز نے کہکا لگا کر تابندہ سے آنکھ کے اشارے سے پوچھا تو وہ ان دونوں کو اس شرارت کی سمجھ آ گئی۔ ارے بڑے ابا، تابندہ نے گھبرا کر ان کی پشت کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں گھبرا کر اچھلے۔ کہاں ہیں؟ وہ دونوں خوف زدہ انداز میں مڑے۔ تابندہ کی لفظ نکلنے والی ہنسی بڑی بے ساختہ تھی۔ دونوں کو ایک سیکنڈ میں اس کا مذاق سمجھ آ گیا۔ دیکھ لیں میں بھی آپ کی بہادری، دیکھ لی میں نے بھی آپ کی بہادری۔ تابندہ کی شرارت پر دونوں ہنسے اور پھر ہنستے ہی چلے گئے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا زنجوہ ہاؤس کی زندگی سے بھرپور ہنستے مسکراتے لوگوں میں ایک اور کا اضافہ ہونے والا تھا۔ ختم شروع۔